Da li je počelo da radi ovo? Dobrodošli. Će mi ripiti ova stolica, nema bo. Samo ja da se oglasim na Instagramu trenutak. Dobre, bez nasilja i bez preke potrebe. Čekaj. Sad ćemo mi. Evo nas. Cinderella, what the fuck? Jebote. Gde si jarare, bate moj? Hvala. Pozdrav Miloševat. 250 DJ. Idemo, te bra. Noćas mi se ne spava, skoro sam za akciju, mala gdje si nestala, šalji mi lokaciju, koliko si nespremna, ako mi vratiju, mala gdje si nestala, šalji mi lokaciju. Gde si kujiš, kaže, banali su me na ome TV for simply... Noćas mi se ne spava, skoro sam za akciju, mala gdje si nestala, šalji mi lokaciju, koliko si nespremna, ako mi vratiju, mala gdje si nestala, šalji mi lokaciju. God damn. Džabe, bate moj, gde ste? Pozdrav, braću. Jebo omegle, bate moj, idemo uživo, gledamo pičke, bate, idemo po gradu i gledamo u ribe, bate moj. Hvala Miloks, bate moj, šta ti kaže, tebra, veliki ti porasto i dobrodošao, bate moj. Kujiš ono, bate moj, jebi ga. Dobrodošli, ljudi moji, malo kasnim, ali jebi ga, bolje da kasnim nego da ranim, jer kao kad kasnim navikli ste, a da ranim niste, tako da, večeras, ovo je bilo do jaja gej, večeras čitamo ispovesti, a gej čitamo za 30 evra na Paypalu, tako da jebi ga, bate moja, ako bude biće, jebi ga, znam da volite kad čitam erotični gej ispovesti, ali dobro, mislim, to se plaće, jebi. Uglavnom, ono što ću da kažem jeste da lupite like na live stream, imate super chat i Paypal donacije. Sad ćemo čitamo ove obične ispovešće, do 11% toga ide klasika, bate moj, jezivi klipovi i ostalo. Danas ste vi dobro, braći moji i sestre, družino moja je lepa i ružna, jebi ga. Kao Panda, gdje si veliki Milojice, bate moj, pozdrav vas. nikad gladna, samo pare broje, a ti si prečesto do pakla, bele ko Santa, su noći tvoje, odmah znala si od starta, da sam ko mamba, sve bit će moje. Sve bit će moje, bate. Moramo da uvedemo još neke inovacije u streamove, bate moje, ne može se više ovako, bate moje. Da imamo šta kažu ljudi, sačekaj ćemo još jedno minut, dva, bate moji, da se okupi narod, da se okupe gosti, da dođu, pa idemo, bate moji, do jedan sigurno, bate moji, do jedan laganica. Kojiš ono, bate moji, dobrodošao u gifove, tebra, pozdrav Jasmine. Danas si dobro, bate moji, i čisti, lepi i srećni sigurni putevi, bate. Kako ide motor, bate, da se vozio skoro, baš sad ide lepo vreme, kurac lepo vreme, juče 25 stepeni, sad, bate moji, pada kiša, ali dobro, nema veze, isto mačino, bate, 5. mesec trudnoće i muško dete nosi, bate. Ja, bate moje, srubi me levi dlan, da ću dobio šugu ili pare, bate moje. Kaže, zašto, brate, zašto ja mislim da ti nikad ne pereš tu šolju? Uvek pere, bate moje, ne znam, možda zato što
ti to ne radiš, nemam pojma, brate moj. Iskreno ti kažem. Meni tako neke čudne stvari padaju na pamet samo ili kada imam iskustva ili razloga da misli to ili zato što ja slično radim stvari. Sneg je i ovde, bate moje, sneg je, snežana. A sam vozio juče, bate, prešao sam, mislim, 100 nešto kilometara, bate moje. Da reče, žurio sam, bate moji, kaže, hvala druže, danas otvorio sezonu, sam, ja, bate moje, ja nisam ni zatvarao te, bro. Ali pazi, prešao sam 1400 km, nisam podmazao lanac, brate. Fića, brate moje, sa fucking Raiders kanala, znači jebe me, znači i oca i majku, kao jesi lud, tebra, idi kao podmažnje i naručio sam, brate, i za čišćenje, i za podmazivanje lanca, sve u fullu, brate. U sredu menjam auspuh na SC Project, brate, tako da bit će i to zanimljivo da vidimo kako jeste, brate moj, jebi ga, 2 cilindra, ali jebi ga, meni ne treba za početak prvi mi motor sad, tako da. Da, brate, znači, užego mi je lanac, druže, užego mi je lanac. Ali nemam onaj kurac, brate, znači sve je skupo, druže, znači sve za motore je skupo. To je jedna stvar o kojoj ću da pričam, brate, u motovlogovima. Sve za motore je skupo, brate. Znači, ono malo gono, brate, da digneš motor na zadnji točak i ostao 4-5 hiljada, brate. Pa si se mi kura, brate, držat ću ga sam rukama za te pare. Znači, brate, za 10-15 minuta koliko ti treba da, ne znam, nije uradiš nešto, držat ću ja, brate, moj, tako. Jebi ga, brate. Ne znam, SC Project se čuje lepo, brate. Bar, vidjet će mužibo kako se čuje, snimit ću, jebi ga, nemam pojma nije. Imam i dalje Merik sa vidom problem, brate moj. Jebi ga. Ništa ljudi i dalje da ne odugovlačimo, jebi ga, ja sam malo zakasnio. Ne znam odakle imao šta sam jeo u kurac. Jeo neke čopike. Bacamo da se ne ispovešće. Kaže ovako, ljubim vas sve, to jest ne piše to, nego ja vam kažem, ljubim vas sve u kurac i u punoletne ljubim u kurac i u pičke. Ok, ljudi moji, veliki pozdrav i dobro mi ga došli u moj live stream. Nadam se da ćete uživati. Kaže ovako, prva ispovest, administratori smo mi. Kaže ovako, nikada nemojte ženama plaćati piće, večere i slično. Ako i uprkos tome pristane da se viđate, onda joj se sviđate. Svako svoje, posle nema ogovaranja kad veza pukne. Slušaj, ja znam da se u zadnje vreme vodi polemika ko treba da plaća i ostalo. Ali realno, brate, ako ćemo iskreno, ako će ona da ti da pičke, brate, najmanje je stvar da ti platiš, brate. Najmanje je stvar da ja platim, brate, si uplatim večeru nije nikakav problem, brate, ali zna se šta i ti treba da... Tako da, druže, meni nije problem da plaćam, brate. Kao, treba plati muško i ostalo. Brate, što mi ne bi podelili, brate? Nije meni problem, nađemo neku... Pazi, ako će ona da dozvoli meni da ja jebem neke devizne bakice koje još uvijek nisam našao, a nema veze, znači da ih zadovoljavam i ostalo, masiram kurje oči, one austrijske i ostalo, brate, onda ću da plaćam, ali, brate, masiranje, 500 evra po masiraju, brate, skup sam i ja, ako je žensko, ako je muško, 1500, brate, razumeš? Te jebi ga. Inače, za prvi dejt, mislim, s obzirom da je prirodno da muškarac pozove devojku, jel te, ali ima pički takvi koji ne smiju da pozovu devojku, ali ako muškarac pozove devojku na dejt, ti treba da platiš. Pogotovo prve dejtove. Jer kao realno, brate moje, i ti kad pozoveš nekoga u grad i ostalo, ti plaće, brate, razumeš? Neko dođe tebi u kuću, bati jebi ga, ono banjava, on inicira i ostalo, on treba kao gost da donese nešto da pijete, jedete i ostalo, bate mu pozove svoju ženu da jebete. Mislim, onda kao, to su neki, bate, bontoni, mora da se zna, tako da, ne znam, ne sviđa mi se ovo, kao realno, brate, ako će neka devojka da pravi razliku, da li si, da odluči da će bude s tobom, ako si platio piće, večeru, pičku, matu i ostalo, brate, onda to je neka kuravela i ne treba mi za kurac. Idemo dalje, kaže, majka je majka, ali baba je baba. Nemam pojma, brate moje. Zašta? U kom kontekstu, brate moje? Kao, nemam pojma. MC desi, brate, kaže, sutra kreće GoFundMe da skupimo 1000 evra da doniramo Magičnom.
Za koga od koga i ostalo, to je 500, je tako, bati, jest. Ide, bate moj, Rambo. Znači, 1000 evra je jako opasno meni donirati. S obzirom, bate moj, da kogod donira 1000 evra mora kaže kostim koji će da jebo me, nema, brate, jedva čekam se to završi. Znači, fora je što jednom za 500 evra lutku i jednom za 1000, znači ne može 20 puta, bate, ne može neko donira 20 puta po 500, bate, kaže kupi lutka okolo, pa. Pustite mi kurac. Hvala MC, bate moj, pozdrav. Ovo ne znam šta znači, bate, mislim, ono, svaka baba je baba, bate, ono, kao tebra, baba, ono, jebi ga, prima penziju i ostalo, keva je keva, tako da ne znam, bate, ono, kao, ne, kaže ovako, imam 28 godina, od 18 sam vani sa studijem posle posao. Sa studijem posle posao. Sa vrata me stara saspe uvredljivo kad ću da se ženim, verovatno. Pokupim se i u pansion, nemam snage da se svađam. Stari zove, de dođi, pozdiće joj. Rekao, vodim vas na ručak sutra i to ako želite. Ja ljudi više nemam snage, ovaj bate moj. Tebra, kao tebra, kad god me neko pita kad ćeš se ženiš, jer kažem, nađi mi pičku da jebem, ja ću da ženim, bate moj, nije nikakav problem, tebra. Tako da, dobra je Sebastijane, presavioš mi Sebastijana. Tako da ne znam, bate moj, kao, nikad ne diraju to ko kad jebe, ko kad će se ženi i ostalo, bate, kao ljudi su se preželjeli tako brzo, jeste, bate moj, ali zato je kuća bila 10.000 evra ili još i manje, bate, sa 10.000 evra si mogu da izgradiš celu kuću na 2 sprata ili isprav, brate moj, sa 10.000 evra ne možeš kupiš kola, bate, da su dobre, tako da, nema pojme, totalno drugačije. I pre su se ljudi ženili, to jest oženiš, brate, nađeš neku čobančicu, brate moj, ono, dlakave, pička, noge i ostalo, nije nikakav problem. Ali, brate, ono kao 15 godina, oženiš je, brate, ti imaš 18, 19, odeš u vojsku, imaš gej iskustvo, normalno, razumeš, stekneš neku naviku da radiš i ostalo, ustaješ ujutru, briješ se svako jutro i ostalo, dođeš kući, on ima 16, 17, 18 godina, već zrela za karanje i to je laganica, brate, razumeš. Tako da, jebi ga, to su neka druga vremena koje moraju da se poštuju kao i ova sadašnja. Tako da, jebi ga. Znaš kao, stari ljudi imaju neki wisdom, bate moj, ali nije to. Nije isto vreme, bate moj. Nije, drugačiji su standardi, jebi ga. Kaže ovako, ne ležem na vreme jer mislim da je spavanje i gubljenje vremena i ne mogu da zaspim. Stalno ostajem budan da uradim još nešto ili naučim još nešto ili pročitam još nešto. Ovaj treba da jebe pod hitno, bate, će da umre od nespavanja. I na kraju budem mrtav ceo sljedeći dan jer nisam spavao ili prespavam skoro ceo dan. Također ne mogu normalno da zaspim, osim ako nisam mrtav umoran da ću se srušiti dok devojka pored mene može da zaspi za 5 minuta iako ne daje mu pičke. Tebra, ja tvrdim, devojka koja daje svome muškarcu pičetine redovno i ostalo, on je srećan čovjek, bate moj, i nema problema sa spavanjem, bate, ni sa depresijom. Pozdrav Petra. Nema, pička leči pare isto leče depresiju. Ja kad vidim da mi legnu pare na račun, znači tebra, ništa. Dobro, to traje 5-6 sati, bate, ali ipak, bate, izleče depresiju, bate moj. I 5-6 sati pička, to je, bate, 12 sati, laganica, ceo dan. Pozdrav Petre, bate moji, pozdrav ljudi moji, dobrodošli, ajde, ulazite unutra, ajde. Tako da, jebi ga, ne znam šta vam kaže, bate. Kaže, ne volim svoga muža. Dođi, gospođo, kod mene na moj greben. Te nasadi na mom ruku. Dobra, koliko ljudi trenutno sada spava ili je bleji sa ženom koja ga ne voli? Ima decu i ostalo. Kod tebe, ne znam, nemam pojma. Radi mi reci, brate, hoću ti idem u kurac, hoću da se razvedem. Nemoj mi, brate, tu kenjkati nešto, vidi moj mili, si se kura. I posle kad biješ devojku, kažu menicid, brate moj. Pa kako ne bude menicid u pičku koja ide na kurac? Tako da ovu kuru ćemo da... Kaže ovako, muško sam i ulazim u godine u kojima počinje ponestajati seksualne To se desiti magičnom ne može do 69. man. Ja se dana kad ne budem mogao da obrišem dupe samom sebi ili da jebem, uzmi kolac, udri me po glavi. Ali još ja to mogu onako kako treba, ali nije kao što je bilo. Jebi ga,
opet. Kad depresiju jedno leči dobra devizna baba, to MC, bate moj, idemo, te bra, 250 evra. Noćas mi se ne spava. Kako je bilo, Što zahtiju, mala si ne stala. Šalji mi lokaciju, koliko si ne stala. Ako mi vratiju, mala si ne stala. Šalji mi lokaciju. Tako je, bate moje, devizna, samo zovite, ljudi, zovite devizna, ajmo u chat, hashtag devizna baba dodole, bate moje, svi. Ali nije kao što je bilo, a imam želju voditi ljubav svaki dan, valjda da iskoristim ovo vreme koje mi je još preostalo. A moja žena rađe gleda serije i ne pokazuje zanimanje mada sam joj to više puta naglasio. Čini mi se da ću morati da se izrazim malo gadno menjati rupu. Pa pazi. Devojke ne vole da im kažeš za pičku rupa. Evo, čisto da vam kažem. Čisto da vam otkrijem tajnu. Rupica može. Rupetina, rupa ne, bate moje. Znači, to odbija devojke. A još jedna stvar. Imati svaki dan seks sa ženom nije isto kao kakav seks imati. Možeš ti, bate, ona rašire noge, ti i to je to, bate moje. Ili gledati jedno drugo 3 sata i jebeće, bate, ko majmu. Ali ima li tu strast, ima li tu, bate, malo predigre, ima li tu malo uzbuđenja, ima li tu malo ono jebi ga, znaš, kao jebeš, poguruješ prst u dupe, bate, kao surprise, motherfucker, iznenađenje, razumiješ? Znači, ne znam, roleplay, dres, bate moj, neki kostim, ovo, ono, bate, jarca, šta god, nije bitno, bate, na šta god da se ložiš, bate moj, ja ne džadžujem, razumiješ? Tako da, moraš malo da, znaš, ne može to bude sve, uđe se u rutinu, ne može ti posle 6 mjeseci do godinu dana u vezi, ne može da bude sve isto tako uzbudljivo kao prvih dana, mjeseci i ostalo, ali uvijek može tu da se pita, ili kao nešto je vidi, znaš, kao našao se nešto jako zanimljivo, mogli smo da probamo i ostalo. Ako to nam kaže, mrš majmune, jedan perverzni, debilni i ostalo, bate moj, to nije žena prava. Prava žena ume da mesi pitu i sisa kitu, bate. Ali nije to samo sisanje da ona glaba, bate, nego. Znaš kao, treba tu, bate, malo priče i ostalo. Tako da ovo je seljačina neka oprana, bate moje, idemo dalje. Kaže ovako, da sam udata, a naravno nisam, za Miloša Teodosića, naš brak bi se pre završio nego počeo. Zajebavala bi ga do besvesti. To je najantipatičniji lik koji... Ne bi ni od tebe oženio, tebe... A koliko likova, koliko... Kakav krostim klovna, bre, cebak? Alo, čuj, bre. Kako se devojke, bate moji, i žene uzbude i misle da će svaki muškarac da je ženi? Devojka može da bude sa svakim sa kojim ona hoće. Izađeš sad kao žensko napolje, svaki će ti dao kurac. Nikakav problem. Ali neće svaki da te ženi, bate moji. Ja ne bih svako da ženim. Tako da, ja... Kaže, Magiju, ajde za 1000 kupiš autistik, brate, ajde, brate, moj, te bra. Znači, za 1000, evo, kunemam se. Znači, ja volim pare kao Jevrej, ali kunemam se. Za 1000 eura, nema ti para zapravo, da ja kupim tarantulu. Jebala vas tarantula, koji kurac nosite tarantulu kao... to je moj ljubimac. Sve što ima više od 4 noge ne može bude ljubimac, bate moj. Ili nema noge. Mislim na zmije, glodare i ove, mislim glodare imaju iz noge. Sve što ima više od 4 nogu ili nema uopšte noge ili je deda u kolicima, bate moj, što ne može da bude, jebi ga, to je jes neki ljubimac. Ili znači ne može da bude. Tebra, znači, kura jebala te tarantula, jebeš i ovu kuru. Idemo dalje. Kaže ovako, pre 10 godina ostavila sam najdivnije stvorenje na svetu jer sam se uplašila vezivanja. Par godina je bio stariji, ništa strašno, ali ja tek 18 leta. Dobro se sećam njegovih reči da pravim grešku veliku idući se karati kad tad. Tad mi pomalo bi i smešno, a sad znam šta je mislio i moram priznati da je bio u pravu. Sami smo i dalje oboje i molim Boga da nam se putevi opet ukrste. Pre svega kako ona zna da je ovaj sam, bate moj, what the fuck, je ovo neki stalking, bate. A druga stvar, ne pojma šta se teo kažem druga stvar. Uglavnom, bate moj,
posle jebanja nema kajanja, ali posle i nejebanja nema kajanja, bate moj. Tako da, dame moje, ako vam muškanac ovako fin kao ja, ili još manje finiji, ponudi svoju palemaru i ostalo i kaže, dođi vamo, pristanite, bate moj. Pristanite. Nemojte budete kova opečenjara. Kaže, bili smo zajedno skoro 10 godina, srednjoškolska ljubav. Volao sam je najviše na svetu, za nju bih i danas uradio sve. Kurac. Nikad ne bumno za ženom. Vršu pičku vaš, šta je? Ja bi ona za mnom. Hoće, kurac. Kaže, putevi su nam se razdvojili i jednoga dana je samo odlučila da ode. Očigledno se dugo pripremala na tako nešto. Sada je skoro godinu dana kako je otišla, ona je danas srećna sa drugim. I što bi to? Dobro je jebote život u pičku. Ej! Pustite te lutke, bate. Neće neka budala, stvarno neki ludak će neće svima pare, bate. Stvarno ustaće me. Neće donirati samo 500, nego 1500, možeš kupiti i lutku i klovna. Niko nije rekao kostim klovna. Pre svega niko nije rekao kostim klovna. Rekli smo kostim po izboru donatora. Ej, ljudi, nemoj se zajebavamo, bre, ovdje. I strašna lutka neka jeziva, bate, bilo koga tipa, bate. Punjena, porcelan, bit. Ali se jebao, to je širite dezinformacije, bate. Idemo dalje, jebi. Vidio gdje je. Kaže, brat, brat mi radi kao sportski komentator. Već nekoliko godina ne smije nikome da kaže za koga navija, zato što time odmah sebi pravi problem. Svako misli da na osnovu toga ili obožava jedne ili mrzi druge. Tada počinje da se odražava. Kaže Twitter, kaže, ako si vegan, da li smiješ da jebe sa biljke ili možeš normalno? Ja gledam kako jedeš bilje. Ej! Pa naravno da može, takvi se najbolje jebu, bate, ne mogu da se bune. Što ne radim u nekoj bolnici. U šok sobi. Okej. Dobra je jebosko. Kostim francuske sobarice. Matija! Imaj duše, Matija. Boli me kurac i za tvojeg druga i za šupičku. Kaže, ako želite da se ponašate kao gospoda, onda se oprostite od kiča. Dakle, svedena garderoba, svedena šminka, pristojno ponašanje, nema hvaljenja jer je to neprimereno. Obratite pažnju kako se oblače i šminkaju engleske princeze, a kako svetske reality budale i shvatit ćete kom sloju pripadate. Da, realno, bogati ljudi nemaju problem sa tim da se dokažu, jer bogati ljudi, uspešni finansijski biznis i ostalo, bate moj, ako ima neki biznismen i ostalo ima pun kurac para i ostalo, bate nema veze što sam zdrej siseću karu za 5000 evra. Znači, ti ljudi žele da uspeju u tome što radi, da stvore pare, ne da bi drugi ljudi videli njihov imidž i ostalo, nego da bi imali neki uticaj, moć i ostale stvari. Tako da, da, realno, najveća sirotinja najviše izgleda najbogatije, ako ima smisla. Znaš, najgore mi je, dobro je više klovnu koju nije klovnu, bre. Džabe, ja malo pričam. Uglavnom, lajkujte live stream, ljudi moji. Ko ne lajkuje, taj je topavko. Uglavnom, da. Najgore mi je kada uzmu na rate najnoviji iPhone i onda jedu leba i poštedaju. Tako da, slažem se s ovim. Realno. Da li podržavate dopisivanje vašeg supruga ili supruge sa kolegom i koleginicom u toku dana, pa čak i van radnog vremena? Pa, pazi, zavisi, znaš što me ujede, zavisi kako je dopisivanje. Ako ono, glabala bih ti kurčinu posle radnog vremena, mislim, ni tokom radnog vremena nije u redu. Ali, nema pojam, mislim, kao, ne znam. Bela koža crna stakla, kao panda, odmah znaju ko je. Kaže, imao sam jednu malu, pa sam ukazio za gimnu uzičar, da kao da mi jede iz ruke. Veliko santa, su noći tvoje. Odmah znala si od starta, da sam ko mamba, sve bit će moje.
Jesi to ti, Marko? Jesi to ti, Marko, brate moj? Au, brate moj. Da četka nisam čuo u foru konj jede iz ruke. Uglavnom ne podržavam, brate. Šta koji kurac ima se dopisuje, koji moji, ili ja da se dopisujem, brate, ako neću da pičke? Mislim, realno. Ja sam da dopisujem tek ta... Mislim, ono kao, ako imam žensku osobu, brate, kraj sebe, to jeste devojku rečeno narodski, nemam šta ja tu da se dopisujem, brate, sa drugim kuravam, ako neću da ju pičke. Nemam pojma, brate, nemam ženu, tako ne boli kurac. Dio ljudi ne prihvaća da se svijet oko njih promijenio i da ljudi budu budni noću. Rade, uče, žive, kupuju, šetaju, vježbaju, putuju, puno toga radi od 0 do 24. Ne, pojmete. Ovo komunika, Bog te... Ne znam šta se dešava ovdje. Šta mi mislite da vas osoba suprotnog pola brutalno napadne i vi ne smete se odbraniti jer će vas država tužiti? Sramota je moje mišljenje. Dobra. Možeš budeš žensko kako hoćeš. Ako me žensko udari u kurac, šutne u kurac, u tom trenutku ona prestaje žensko da bude i šutira me u vaginu sine punom i špic. Znači špicom i punom, brate, šutira me u pičku, brate. Ako posle drugog puta, kad joj kažem prestani i ostalo, udari me, dobija šamarčinu, brate moj. Takvu šamarčinu da je vraćam joj sve hromozome nazad, brate, unazad. Tako da, mora se znaju neki red. Znači, kao, ako te udari devojka u toku svađe i ostalo, osim ako nisi od šećera ili neka pičkica, brate moja, koga će to da zaboli i ostalo, znači kao, ne treba da uzvratiš, brate. Ali ako krene da te napada više i više i više, brate, rokni kurvu koje jebe, brate moja. Znači, ona je napala te, jer pazi, znači, po zakonu, ako tebe kurva udari, ona može da odgovara jednako kao i ti. Tako da ti, ako ne možeš da nju odjebeš, i ona napada tebe i udara tebe i kao, brate, život ti rizikuje, udari kurvu glavom koje jebe, brate moj. Tako da, mislim, ja nisam za nasilje na ženama, brate moj. Kao, jedino gde volim da udarim devojku jeste po dupetu, brate, realno. Ali ako je kurva nekad, brate, udara, znači, okej, šamar, brate, ako sam zaslužio, nije problem, nikad ne uzreće. Brate, ali udaraš u jaja, da ne mogu da imam decu i ostalo, pa, brate moj, znači, odgrišću ti pičku, znači, te, brate, haos. Tako da, nemam pojam, u suštini, svakako ako dođe do nekog fizičkog obračuna, brate, to je neka kuravela. Izvinjavam. Twitter kaže, brate moj, šta kaže? Kaže ovako, kaže, ako si visok, metar 90 stavici, treba biti zabranjeno da budeš testuran izbor. Ne znam, brate moj, ja znam samo da ja volim patuljke od devojaka, zato što imam okej. Nije bitno. Neke stvari nije bitno. Brate, Twitter me tera, ovo je definitivno Marko, brate, uvek me tera, brate, uvek me ekspozuje, brate, kompromituje me i tera me na grej, brate, neću više ni da dajem svoje mišljenje. Kaže, ostavio me jer sam se udebljala. I šta je tu problem, brate moj? Realno, brate, preferenca, kao, dosta ove devojke, brate, debele i ostalo, kao, napadaju, dosta su besni. Nije to slučajno, to je zbog hormona. Znači, ugoje se i ostalo, brate, plus roka ih kompleks. Fora je ta, brate, da, naprimjer, evo ja sam se ugojio, vidite, znači, ko krmak sam. Ja znam zašto sam se ugojio. Ugojio sam zato što jedem brzu hranu, zato što ne vežbam i ostalo. Kad god meni neko kaže da sam debeo, kad god mi kaže da sam se usvinio, ja to ne uzimam za vređenje, zato što znam da sam ja kriv. Da je problem, pozdrav žale, da su problem moji hormoni i ostalo, nešto što ja na što ne mogu da utičem toliko, onda bi mu jebo kevu. Onda bi rekao, pa te moj šavač, tamo mam. Šta mislim, i tam bi me boleo kurac. Ali devojke, brate, koje, znaš kao, kada kažeš, kao, neću da budem s tobom, ali kao, ne sviđaš me, nisi moj tip,
a očigledno je zašto ne moraš ni da kažeš jer si debela, ona će se naljuti i kaže si stoka, a zato one ne žele da budu sa niskim muškarcima. Djevojke mogu da kažu, ja neću da budem, nizak muškarac, ja neću da budem s njim. On je nizak muškarac. Hoću muškarca koji je 1,95 m. Evo ti ga kurac, hoću ja devojku, bate, koja nema pičku toliko široku da kad uđem kurčino, bate, kao sam bacio papuču u hodnik, bate moj. I šta hoćeš sad, bate? Kao, hoću dečka koji zarađuje i ostalo. Gde ti zarađuješ? S kim ti živiš? Ko tebi plaća mesečno, bate, kiriju i ostalo? Keva, čale, shut the fuck up. Hoću dečka koji ima kola i ostalo. Čime se ti voziš, bate? Ideš GSP, bate moj, ili papučama ideš po gradu i ostalo. Shut the fuck up. Ko ti kupio? Shut the fuck up. Kao Panda, onda znaju ko je. Opet ovo je mene da kaže. Da li si islam ko tiču neko ajde? A ti si pritisao do pakla, bele ko Santa, su noći tvoje. Odmah znala si od starta, da sam ko mamba, sve bit će moje. Twitter, bate, ti želiš dodamo obojice u zatvor, bate. Kaže, meni ovo, evo sad jedna rekla da moram biti 1,85 m, da ona štikle može pući kraj mene. Nabijem ja nju i na štikli i na kurac, bate. Ne znam, mislim, kao naš kao, okej, ako si 1,50 m, brate, ne možeš da budeš sa ribom od 1,80 m. Ali, brate, da će i ona koji kurac 1,90 m, brate, ko žirafa, te ona moram nositi hoklicu, brate, ja s 1,80 m, moram nositi hoklicu, u 6. pršnje mi se iskrivi, brate, da me jebati, brate, razumiješ, kao te, bra, znaš, ne znam, jednostavno, to je, znaš, kao, uvek povrediš osjećanja, brate, si se kurac, i onda kao bude, aha, muškarcem se vređa ego, pa kako se ne vređa, brate, vidi ovo ga utisnu. Aaaa, bre, pusti! Ja pre, kači da izbaci pikslu, ljubim te. Kačo! Izbaci pikslu! Idemo 225, idemo. Noćas mi se ne spava. Kačo! Izbaci pikslu! Šalji mi lokaciju, koliko izbaci pikslu! Mala bi si nestala. Šalji mi lokaciju. Pozdrav Thunder, bate moj. Ama, utisti, koji ti kurac? Ovo je neki akustični, ba. Uglavnom, debela, ajde mršu kurac. Idi smrše, ba. Brate, ako ti smeta smršaš, nikakav problem, bate moj. Kaže, da li je neko uspio da se izleči od psorijaze i kako? Psorijaza, bate moj, ja mislim da se to tretira, da se to ne leči. Ne. Ne mogu sjetim. Znam da je slično ovom mom kurcu što ja imam, ali kao, ja mislim da se psorijaza može izlečiti. Da ne može se... A kako? Odeš kod dermatologa u pičku mater, nisam ja ovdje dermatolog. Ja sam pičkolog. Šta mislim, nisam ja kuku. Ali kao te odeš na Google, brate, samo ukucaš bol u, kaže, rak, imaš, umireš za 26 sata, brate moj, i preporuči ti Google, brate moj, koji kasket oduzmeš, brate. Kao ideš kod dermatologa, u stvari odeš, brate moj, da, se boreju, odeš, brate moj, kod opšteg lekara, kažeš, dobar dan, imam psorijazu, evega, vidite, ovuda, gdje god, molio bih uput za dermatologa, odeš kod dermatologa, kažeš gospođo ili gospodine i ostalo, viri mi iz pičke psorijaza ili na grudima ili na džala ili bilo gde i kažeš, brate, i onda ti da neku kremu, neki kurac, mačeš, vidiš da li uspeva ili ne uspeva, ako ne uspeva probaš nešto drugo, ja i kurac, šta meni ode, trošiš vreme, beži u kurac. Kaže, umaraju me ljudi, i mene, brate moj, ja samog sebe umaram, tako da. Kaže, roditelji žele da mi uzmu sav novac koji sam zaradila radeći za omladinsku zadrugu tokom leta kao maloletnik. Će uzme kurac! Nikad ja u životu dao pare nikom od mojih roditelja nisam, a imam samo jednog, to jest imao sam samo jednog. Moja majka do duše nije ni uzimala pare, bolje nju kurac.
Jebalo se njoj, bate moj. Naplati ona meni sine, izuje me od batine iz cipela. Tako da... Ali kao, nemam pojma. Znaš kada bi ja dao mojima? Zašto ti da? Jesam ja radio? Jesam. Ja ću da platim, bate moji kiriju i ostalo, bate moji kurabele. Dobro je, ma jebe, ovo je akustični. Kaže, imam strah od frizera i oftalmologa, jer su me povredili prilikom sisanja i pregleda, šišanja. Na razne načine sam pokušao osloboditi strah od toga, ali bezuspešno ne znam više šta ću. Suočiš se sa... Brate, okej, kako... Brate, kako? Okej, oftalmolog, brate. Povredite. Kao Panda, Voli malo... oko mene cijela banda, nikad gladna, samo pare broje. A ti si prečišao do pakla, bele ko Santa, su noći tvoje. Odmah znala si od starta, da sam ko Mamba, sve bit će moje. Ovo je Marko. Ovo je Marko, znam, bate moj. Znači, mogu da ga dam, bate moj. Ali nisam. Aha. Drugo, hvala Magio, bate moj. Okej, da te povredi neko, brate, kao ne nabijeti u oko i nešto, ali kako te neko tokom šišanja povredi, brate, dovoljno dobiješ termalnu lebe, traumu. Te bra, ja se sjećam kad sam bio ja mali, jahao sam ono konjića, ja sam bio mali, ba, i ono kao dete, ba, i jaš ono konjića i oni me šišaju, bate moj, i ono sam otišao, to sam pričao, ja, poslala mene majka, jadna žena, nije imala vremena i da mi pare i kaže, idi i ošišaj se na 2 ili 3, evo se, imao sam dužu kosu. I ja rekao, dobro. I odem kod frizerke, ja kažem, rekla mi mama, dono sam pare, rekla mi mama da me ošišajte na 1 ili 0, tako sam nešto rekao. I žena me pita, jesi sigurna da je to rekla? Ka, da. Mene ošiša žena sine do glave, okrunila me, bade moj, znači na nularicu, okrunila. A meni bila glavuđa olika, uši ovolike, bate moje, čujem unapred, a naoče olike, a malo telo, znači katastrofa. Ja dolazim kući, majka kad me vidjela. Ona se znaš si kad se rođenog deteta uplašiš, bate moj. Toliko sam bio ružan na nularicu, bate, tada. Mislim, nisam ništa bio. I uglavnom, bate, znači, ne znam što je imala u rukama, nešto je proslo, katastrofa, bate, više me nije slala, znači, do 18. godine nisam išao sam kod frizera, bate. Kaže, momci, da li volite male i sitne devojke, da li su, bate moj, znači, to je baš dobro, onako, bate moj, ko da jebeš maloletno, a legalno, bate, ekstra, bate moj. A plus možeš i da je sakriješ dođe. Ovo je napisao definitivno. Vidite, kaže da ti neko daje motorizovanu vaginu za masturbaciju Zarka B i one display da li bi da. Ima, brate, veštačku vaginu Jo, majko moja, baba i ujak mi u susenoj sobi, ovo su čuli, jo. A, zaboravio sam da su večeras tu. O, leb mu jebe mu, a navuče me, brate, jo, da, ko da ni, čuli si gore. Ima veštačku, ali je akustična ona, brate moj, ono, radiš sam, jebi ga, brate moj, smaranje, razumiješ. Tako da, u suštini, brate, da, ovu RGB motorizovanu samo, brate, samo nakačiš jedno kao, jasno, brate, tako da, da, to bi, kaže, uskoro prelazim na novo radno mjesto, sa srećom. Sve je dobro osim što sam na posao pre njega trpela strašnu torturu i iskorišćavanje. Od koga, bate moj? Svi mi kažu, budi dobra, slušaj, budi vredna. Meni se već okreće želudac jer se plašim da će se ponoviti isto na novom poslu. Zanima me kako ne dovesti sebe u studiju. Niti sam radio, niti planiram, tako da ne znam, bate moj. Tješivo... Šta je sad? Daj da vidimo. 50 evra pa ćete gledati. Tješimo se s onim dobrom se dobrim vraća, ali realno loši ljudi koji gaze ostale prolaze bolje u životu jer ih ne zanima što, kako i kada, nego samo da dostignu svoj cilj i da sebe osiguraju. Nije ih briga koliko ljudi do tog cilja trebaju povrediti ili slomiti, niti žale za ičim. Roditelji su nas odgojili za svijet koji više ne postoji. Realno, bati moj. Realno. Nikome osim obitelja, nekad niti njima ne možeš verovati, od nikog ne treba očekivati pomoć ili bilo šta drugo. Svijet je postao jako crno mesto. Realno, brate, kao uradiš lepu stvar i onda ti čekaš da tebi se nešto lijepo vrati. Hoće kurac.
Moraš da radiš za lepo, druže. Ali fora je ta što ja kada sam dobar, ja najebem. Ja kada sam loš, ja najebem još gore. Tako da, to je isti kurac. Ali slažem se, da. Nekako je, bate moje, katastrofa ovaj svijet. Pre nego što se nekome požalite da vas je neko odjebao posle par godina prijateljstva, zapitajte se kako ste možda govnu bili. Niko ne vidi sebe, jeste vi ljudi normalni. Dobra, ja nikad nisam bio govno, osim kad sam bio govno. Onda sam govno, bate. Imao sam jednog druga koji bi iskorišćavao za neke stvari, bati i ostalo. Uvek je pokušavao nešto da iskamči iz mene, pare, uslugu, ovo, ono. I kao, ajde, znaš, nekoliko godina, ajde, brate, znaš, kao, okej, lijek, dobro je druženje i ostalo, ali ne vredi to. Kada vidite da vas neko zove samo kad mu trebate ili kad se vi poželite njemu i on odmah posle toga pređe na svoje probleme ili kao boli ga kura za to, odjebite to. Koliko god je cool taj chill time. Znaš kao, chillirate i ostalo, kao, znaš, to je, brate, nebitno. Ako nemate nekog od tih drugara ko će da bude tu kad je vama najteže, kad je vama neko potreban, ne treba niko da bude tu i kad je vama lepo. I ne zaslužuje. Bolje i sami, ali znate da neće niko da vas zajebe i da možete računati na sebe, a nekad i na sebe ne možete da računate, jer kao nekad misliš da nešto možeš ili da si spretan za nešto, a nisi, zajebeš samog sebe, jebi ga. Tako da, definitivno... naći neku babu, brate, deviznu, brate, znači samo da donire 500 €, brate, da više prestanu. Znači, katastrofa. Tako da, realno, i društvo je danas drugačije, barem ovo moje godište, brate. Nemam pojma. A i ovo debilno, ovo biba, indigo, kristal, fazon, brate. Kao Panda, odmah znaju ko je. Oko mene cijela banda, nikad gladna, samo pare broje. A ti si prečišao do pakla, bele ko Santa, su noći tvoje. Odmah znala si od starta, da sam ko mamba, sve bit će moje. Koliko to košta, bate moj? Multijet, bate, 1.9 TD. Koliko košta, bate moj? Koliko registracije? Nemoj Petra, pusti ih kojih jebe, bate moj. Valjaće iz njihovih usta u Božje uši, jebi ga. Ajmo dalje, kaže ovako. Sinoć gledam ponašanje odrasle osobe, majke dečaka koja je došla da brani sina. Sin je prethodno udario dečaka i to mu nije prvi put. Izašla starija sestra da brani brata. Nastao opšti haos. Što mislim da je ovo cigamala neka? Dolazi otac od povređenog dečaka i majka od sina nasilnika. Otac sa poštovanjem priča sa majkom i objašnjava joj da on svaki dan udara njegovog sina i pokušava da nađe rješenje. A majka, ne birajući reči, počinje svašta priča, vređa oca i celu porodicu bez kako bi je šutnuo u pičku, bate moj. Ja. Bez ikakvog osjećanja solidarnosti i spremnosti za rješenje situacije, sin nasilnik psuje odrasli, naravno ponaša ponašanje svoje majke. Samo se pitam da li je moguće da se ovo dešava. Gde si izgubilo... Brate, uvek je bilo ovako. Znači, ovako stanje. Kogod kaže kao, u našoj generaciji nije, uvek je bilo. I bodenje nožem, i drukanje, i tu maltretiranje i ostalo. Ali problem je sljedeći. To jest razlika između današnjeg vremena i obrazovanja i stanja roditelja i nekada. Nekada kada dođeš ti kao mali, evo, znači, starije generacije mogu potvrde isto. Znači, moje generacije i starije od mene. Ako ih ima. Dođeš i udariš nekoga, nečije dete. I to dete ode i kaže ocu, majici, nije bitno. Njegov roditelj dođe i šamarate kao pičku. On ne odgovara, bate moj. Ti odeš, požališ se svojoj majici ili ocu, oni ti isprebijaju zato što su tuđi roditelji morali da vas pitaju tebe pred drugim roditeljima ili decom. Znači, dobiješ duple batine i ne padne ti više na pamet nikada, ama nikada, da napraviš tako sranje. Znači, jedno je kada napraviš neku grešku pa dođeš i pričaš sa detetom. To je sasvim normalno. I objasniš mu gde je pogrešilo i ostalo. Drugi put napravi istu grešku, onda batine ili, brate, nešto mu, napraviš mu neku kaznu nešto.
Ali kada je reč o tome da neko nekog bije i ostalo, to je čisti bezobrazluk i to treba vama da se sankcioniše u korenu. Jer kada jednom vidi, kao, znaš, mogu ovako da prođe, može ovako da prođe kod mojih i ostalo, ono će da nastavi i bude sve gore i gore. Jer misli da je to cool i ostalo. Današnji roditelji su proizvod prethodnih roditelja, koji su bili isto tako maltretirani i ostalo, i kao, znaš, onda su kao, ne, moji roditelji, znaš, kao, moje dete će bude ovako, onako, znaš, kao, nikad ne možeš da znaš kako je tvoje dete van kuće. U kući može bude super. Napolju tuče dete i ostalo, neko maltretira i ostalo. I kad ti neko dođe i kaže, tvoje dete udarilo moje dete, lupam, sutra ja imam dete da mi neko dođe i kaže, tvoj sin je udario mog sina ili moju čerku. Ja ću doći i pitati njega, jesi to uradio? Nisam, jesam, kaznit ću ga svakako. Pa da vidimo da nije, jeste i ostalo. I popričamo. Znači uvijek, to je ono zbog čega kažem. Moraš od samog početka pričaš sa roditeljima i vi sa decom i vi sa roditeljima. Da biste došli do tog nekog uvek rešenja. Kaže Dark, ne kaže ništa, donira 15 evra. Živio, bati moj! Zafali 5 evra, bate, da svira i bude za kuvalo. Hvala ti, Dark, bate moj. Živio. Uglavnom, to je ono što vam kažem, znači, morate pričati sa vašim roditeljima i vi, roditelji, sa vašom decom. Ne znam da li mi jedan roditelj ovdje prati, sad trenutno na streamu, ali definitivno ima dece. Tako da, uvijek pričate kako god imate, čak i ako vi napravite problem, morate da znate da li možete se obratiti roditelju, na koji način je ostalo. Tako da sutra kada budete vi roditelji, budite takvi da, ne budete vi drugari sa detetom, ne možeš ti budeš drugar sa detetom, mora tu postoji autoritet, ali dobro da budete prizemni i dostupni detetu da može da vam priča bilo kakav problem. Znači, pogotovo ako je žensko dete, znači, ako ima nekog manijaka koji je napada i ostao, da ne mora da krije od vas, da joj neko šalje preteće poruke, da je neko silovao pa da ne smije da vam kaže i ostalo. Znači, mora da sme da vam kaže, jebi ga. 20 evra, brate, kuval. Kaže još toliko i gej ispovesti. I gej ispovesti su 30, brate moj. Izvinjavam se, molim vas. Kaže ovako. Imala sam prijateljicu koja je influencer, ali cijeli njezin život je laž. Nosi lažnjake, a ode na jeftino vikend putovanje u Pariz ili Milano, pa se slikava ispred luksuznih JANA. Kupi markirane vrećice na eBayu, pa laže da je išla u shopping. Ode, da, brate, prodaju vrećice, prodaju one kao korbe, brate, i od kesete, brate, na eBayu. Kaže, da si posljednji muškarac u svijetu, što bi prvo uradio? Da sam posljednji muškarac na svijetu, šta bih uradio? Jebo. Ne znam, bate moj, mislim, definitivno bi to. Ali kao kad bi bio jedini čovjek na sve... Otišao bi, ne, bate moj. Znači, prvo što bi, znači, uzeo bi, bate moj, i celo Valjevo, bate moj, bi pre svega okupio, bate moj, i, znači, u svačiju kuću bi ušao i te god je neka lepa pička živjela i ostalo, bate, uzeo bi gači. Napravio bi najveću kolekciju na svetu gačica, bate moj. To bi bilo. Inače, svi influenceri ovako nešto radi. Jeste vi vidjeli ikad jednog influencera, bate youtubera ili šta već, da ide sam na neko planinarenje, ne znam ni ja, moranje, tako, znaš, kao neke Bahame i ostalo. Nijedan youtuber ili youtuberka nisu otišli sami. Uvijek podele račun i idu preko neke agencije pa reklamiraju agenciju. Zašto? Zato što ili nemaju pare ili čuvaju pare. A onda vi dođete i pomislite, ovo je... Uvijek kad laka na mikrofonu, nadam se nije smudao. Ovo je otišao... Joj, nadražio sam se, Milovane! Kurac od betona! Torba, svaki dan!
polici ko pravilo. Živeo, ba, ne moram svi gledati. Oda, u kraju se vali skank, u gradu na svako zna, ekipa je najjača. Oda, u kraju se vali skank, u gradu na svako zna, ekipa je najjača. Hvala ti, Dark, bati moj na 10 vrića, pun glavića, mislim... Uglavnom, šta se teo kažem? Da. I onda vidite, vi kao odlaze ovi na skupocena mjesta i vi onda oderete svoje da biste otišli isto tako na neka putovanja i to ne kažem svi. I onda jebi ga. Tako da, ja ne pojam. Nikako ja, bati moj, ga god vidim tako neke stvari uvijek prepoznam. Jebi ga. Jedno pitanje za vas sve. Ajde da vidimo. Kaže, koliko dugo traje da svekrva skonta da je sin oženjen i da ima svoju porodicu? Ja bih jebao svekrvu, realno. Ako ćemo... Mislim, kako ono beše kod nas, kad ti oženiš svoju devojku, a njena majka, kaže onako, mother-in-law, da, ja, odbijera stegnom, okej. Znate sami da ja, što se tiče ovoga, ja imam mišljenje da ne treba živjeti sa roditeljima i ne treba dozvoljavati da se roditelji mešaju ovakve stvari, tako da nikad neće. Kaže ovako, počeo me ozbiljno zabrinjavati problem koji imam. Naime, imam 25 godina i imala sam do sada 4 veze, od kojih mi je najduže da ti ženski vodni putar uđe u sobu i hoće da ima odnose što bi ti radio. Jebo! Ja se sjećam pre par godina bila neka devojka, brate, bodybuilder, na školka je, leđa, i neko izbaci njene gore slike na njen profil. Kako je i ostalo, sine, klit je bio ovoliki. Znači, veći klit nego moj kura. Ali kao, baš onako, ali realno jebo bi, brate moj. Ja ne znam, nego, brate moj, tako kad su neke devojke koje su onako, naš, ono, rašidene, brate, i ostalo, kad ih jebeš onako, kad imaju jaka neka leđa, brate, i one jebeš z guza, brate, imaš osjećaj kod da jebeš ortaka, a nije gej, brate, baš onako do jaja. Mislim, tako pričaju. Lajkujte ovaj stream, ljudi moji, imate super chat, PayPal, donacije, dobro. Od kojih me najduže trajala veza od 3 mjeseca. Imala sam i nekoliko neuspešnih pokušaja veze. U svakom, ali baš svakom slučaju, posle par sedmica primetim crvene zastavice. Ovo je već crvena zastavica. Tebe, kakve crvene zastavice? Skaži probleme, ba. Preko kojih ne mogu da pređem. Na prvi znak nepoštovanja okrećem leđe i odlazim iz tog odnosa, naravno uz prethodni razgovor. Popušti meni kurac. Prepisivala sam neozbiljno ponašanje tome da je većina muškaraca takva u 20. da će se uzbiljiti u 30. Jok. I ovi u 30. su podjednako nezreli. Moj glavni standard je da je momak načitan, pametan i inteligentan. I svaki mi je do sad bio takav, ali brate mili, M varaju, M su sebični, M su drski, aljkavi, deluzivni, prepotentni i snishodljivi. A šta je ona, bate moj? Šta je ona, bat? Nikad dva dobra sastaviti. Čak mislim da ću, ako se ikad udam ubrzo, da si razvedem. Ne znam da li je pogrešno što ni sekunde ne trpim nezrelo ponašanje. Kad će ljudi da nauče da nije svaka osoba savršena? Ne postoji svaka osoba savršena. Od 10 veza koje ti imaš, lupam, nemam pojma, ja sam imao preko 4 veza. Znači, meni je ono kao, ima nadprosječne iskustva, baš imao sam pun kurac i sve to već trebalo po 2-3 mjeseca vesice, ali kao, brate, imam dosta iskustva sa raznim tipovima devojaka. Od 10 veza, lupam, ili 5 veza, nebitno muškarci i žene, samo jedna će biti otprilike potencijal za nešto više. Ljudi misle, čim uđu u vezu, odmah misle, to je to. Nema, znaš kao, jer ljudi lažu jedni druge. I sebe čak. Znaš kao, ti treba sad budeš u vezi i ostalo, ti ćeš da pokažeš za drugoj toj osobi sve najbolje kvalitete svoje. A mane ćeš da zadržiš za sebe i skrivaš. Ja, brate, ja radim kontra.
Opet nekad ovako. Ja radim kontra. Ja, brate moj, kažem onako kako jeste. Tebra, ne jurim, znači kao, imaš muškarce koji će da jure ove likuše što su, ne znam, nije dobre pičke, ono još kao napumpane, brendirane i ostalo izlaze, a on ne izlazi. On nije aktivan, on nije ovo, znači kao nije u tom fazonu. I onda juri te ribe, budu u vezi, riba ga prevari, ili, znaš, kao, ne mogu da se sastavi i onda kao, problem je do ribe. Nije problem do ribe, nego ti, brate, tražiš preveliki standard. Znaš, kao, ili ne standard, ali kao drugi tip života koji ta devojka vodi ili muškarac vodi. Znaš, kao, ako ti nisi neko ko čita, ko ide u biblioteku, ko gleda pozorište, sluša klasičnu muziku, ne možeš da juriš devojku, brate, koja to radi. Koja čita klasičnu muziku, koja, znaš, kao, čita klasičnu, sluša klasičnu muziku, čita knjige i ostalo, a ti ideš po kafani i piješ i ostalo. Ne možeš, niste kompatibilni nikako, brate. Nikako. I tu se pravi greška. Zato što se gleda samo pička, gleda samo izgled. Da li, znaš, kao, taj šan na početku i ostalo. Ne gleda se nikakva tu dubina, srž, brate, suština svega toga. Da li si ti kompatibilan na osnovu toga, na osnovu interesovanja druge osobe i na osnovu vođenja života i kakav je tip tog života te osobe. Znaš kao, ne možeš, i onda kao dođe do ovoga. Džabe oni što su načitani, što su ono, ako vodi drugačiji život, ako je drugačija osoba. Jebi ga. A pitanje je i kakva je ova devojka, jer ova nije... Škao, nigde nije navela svoje kvalitete ili mane još manje, ba. Serbia Airlines, kaže, Marko moj, vaša karta u jednom smeru za delanje uspešno A ti si preciso do pakla, bele ko Santa, su noći tvoje. Odmah znala si od starta, da sam ko mamba, sve bit će moje. Iskreno ti kažem, kako su krenule devojke. Brate, ja bih rado otišao na Tajland, brate, i jebao tamo one maloletne, to se kaže punoletne, lep ti jebem, punoletne dečake, one šimelove, lady boyove, da. Brate, jer kao, pazi, bolje su nego kurve, brate, bolje nego 80% devojaka, brate, u Srbiji. To se. Odeš, jebeš, vidiš sveta i vratiš se kući s iskustvom, doduše i gonorejom, ali nema veze, brate, gonoreja prođe, brate moj, ali iskustvo ostane, te, brate, razumiješ? A ne ove naše seljanke. Šta ove naše seljanke, brate? Šta, brate? Daj ti meni nađi devojku koja ima kurac i pičku. De tu ima ovde u Srbiji, brate moj, da se nađe i ostalo, brate, ne raste to po drveću, te, brate. Ali odeš tamo na Tajland, brate, i ostalo, ali sine, zna da ga gleda. Što kažu ljudi, dobra, stara poslovica kaže, nema seksa dok jaja ne udara o jaja, bate moj. Znači, što muško zna da puši, bate, jer zna već od samog sebe i ostalo, bate, kad krene da ga šlefari, bate, svaki dinar vredan, bate, tajlandski, razumijem. Odeš tamo, a ona, bate, znači, liči na žensko, apsolutno, dok ne pogledaš stopala, to je katastrofa. Zato, bate moj, tako da, ali skupo, brate, jebite, tako da, nemam pojma, uglavnom, ja ne idem, nemam para. Kaže, mnogi će me osuditi, ali meni je drago što nisam lepa, čak ni simpatična. Bila sam stvarno mnogo naivna kada sam bila mlađa i... uključeno. I da sam bila samo markica levša, neko bi me tako usmotao sa 2 rečenice i do sad bi bila domaćica s najmanje 2 dece u lošem braku. Hvala bogovima. A ova neka, bate moje, ružna kao kurac, neki, bate moje, znači, sifilisni, drže, kao tebra, ne znam, šta je ovdje tla kaže, kao, hvala Bogu što sam ružna kao kurac i što ne znam muškarca. Ne kapiram. Šta ti sad kao, hoće kaže, je toliko glupa i naivna da bi rodila 2 dece protiv svoje volje i bila u lošem braku. Šta god. Kaže ovako. Ovo smo čitali. Kurac kažem ovako. Kaže ovako. Moja anksioznost me uništava. Zbog nje ne mogu funkcionirati. Moram učiti tamo na hrvatskom.
Bojim se izaći iz kuće, osjećam strah, panične napadaje. A što nisu ovde sad, a što, evo sad Hrvati, što sad ovde ne piše napadaje nego napade? Što prebacujete malo na srpski, malo na hrvatski, jer, bate, napadaje, bate moj, koliko ja znam, Hrvati kažu napadaje umjesto napade, bate moj, znači, koliko ja znam. Gušenija. Lupa, srce lupa, znojim se, za tebe borim se, ne bitno, Aca Lukas. Stalno mislim da ću se onesvestiti, ne mogu otići do trgovine po kruha. Hvata me panika, ovo traje duže vrijeme, a nekad mi se dogodilo da se onesvestim. A zašto je to tako? Šta je problem? Anksioznost, napad panike i depresije su samo posljedice. Treba otkriti uzrok. Tako da... Ma zajem ti još ako klovnove, bre. Tako da... Ovo je nešto opasno, bate moje. Ova ima neke opasne, bate moje, traume. Nešto je doživjela opasno, bate moje. Tako da... Ne znam. Katastrofa. Horor klipovi će biti od 11. Da. Tako da, mislim, mogu da razumijem, ja imam anksioznost i ostale kurce. Bela koža, crna stakla, kao panda, odmah znaju. Hvala za dobro, bate moj. Nikad gladna, samo pare broje. A ti si preče bio? Bele ko Santa, su noći tvoje. Odmah znala si od starta, da sam ko mamba, sve bit će moje. Ovo je neki bati iz Čehoslovačke, ne Čehoslovačke, ba švajcarske, vjerojatno, neki boga, nije sigurno ovaj neki naš, sad ne živi ko naš. Kaže ovako, hvala bati još jednom, hvala tebi. Bila sam svega 2 puta kuma svojim tada najboljim prijateljicama. Vremenom smo se mnogo udaljile, sad si ja udem. Razmišljam da li ih uopšte pozvat na venčanje. Ja sad kad bi se venčavao, to jest ženio, ne bi imao koga zovem, znači, ne za kuma, nego ne bi znao koga zovem za goste, druže moje. Znači, ništa, ja, brate moj, ja nemam drugara, ja niko, nemam pojma, boli me kura za kuma, jebe mi se. Kaže, strah me da joj kažem šta mislim. Ne znam, fali mi samopouzdanja, ali kad smo danas pili kafu na moje, ja ni u kom slučaju ne pušim u stanu, čekaj, strah me da joj kažem šta mislim. Ne znam, fali mi samopouzdanja, ali kad smo danas pili kafu na moje, ja ni u kom slučaju ne pušim u stanu, rekla je da je to lepo i da ne bi mogla da živi sa nekim ko puši svuda po kući. Mislim da sam na dobrom MC, šta ti kaže, dosta tvitanja. MC me prca, bate moj. Vidim ja. Noćas mi se ne spava, skoro sam za akciju, mala bez si ne spava. Šalj mi lokaciju, daj da jebe si ne stojna. Ako mi bratiju, mala bez si ne stala. Šalj mi lokaciju, uvrnuću si bradavi. Ok, pretjerujem se. Brate, naši su se 1941. borili protiv Švabe, kad je Švaba udario, bate, još 1940. Kad je izbio onaj prvi svjetski rat, blage veze, nemam. Loši smo istorije, bate, ne pamtim datum. Uglavnom, bate, bi onaj što upuca onog Ferdinanda, nabio ga na kurac, bam, bate, u čengele, bate, i ostalo, bate, i tako neke stvari. Prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, bate moji, i ostalo. Pre toga kad su nas nabijali Turci na čengele 400 godina, bate moji, nabijali nas na kočeve i ostalo. Znači, sve su to naši predsi preživjeli i ostalo, pa posle prvog svjetskog rata od 90% muškog stanovništva je umrlo, tako da su svi muškarci koji su bili deca su podigli celo poljoprivredno društvo i domaćinstvo i ostalo. A ovaj lik ne smije, bate moj, ne smije pita likušu da mu da pičke. Ne smije pita da da pičke. Znači, dete od 9 godina napravilo malu onako, bate, zaoranje i vuče onako, bate, i ostalo. Ona mala pičića, neka, bate, moj mala devojčica i ostalo, bate, izlazi napolje, hrani krave, ovce, muze, kao i ostalo, bate, muze, volove, i to, bate, moj, i ostalo, sa 5, 10 godina, 16, nije bitno, bate, moj, ovo je ne smije, znači, podignut se, ovo je ne smije pite za pičku. Pozdrav vam, Sandra.
Ovaj ne smije piti. Ja ne znam, brate. Ja sam... Ja, brate, pitaš, ne pitaš u smislu, ej, mala, da li bi mi dala akciju sa tvojom vaginicom? Ne, kao, sviđaš mi se. Ej, lepa si mi, simpatična si mi, volio bih da probamo nešto, volio bih da izađemo na piće, slatka si mi, lepa si mi, sviđaš mi se, jebo materu pičku, nećete ujesti, nećete klapa za kurac, nećete nabiti na kurac, brate moj. Ne, neću, hoću, ružan si ko kurac, nije bitno, ali znaš na čemu si, a ne 5 meseci ti skupljaš hrabrosti, zoveš je na kaficu, idete, bate, šetate Adac i Ganlijom, bate, gledate okolo, ne znam ja, kako cveta lišće na Dunavu i kao, brate, udavi se. I ona krene nekom Miloradu da gleba kurac, bate moji, dok komarci okolo lete u junu, bate, jebi ga. O, Sandra, 5.000! Šta je za 5.000? Idemo! Šta ću, volim život skup, Sandra! Koji se verju, svako prati kum i tako sve u krug. Šta ću, volim život skup, sa mnom ceo klub. Gori se verju, svako prati kum i tako svaki put. Moja braća su lovi, iako si ulovio, ove reči ti ponovi. Volim te, Sandra! Moja braća su lovi, iako to su snovi, ove reči ti ponovi. Hvala Sandra na 5.000 dinara, 5.000 za gospođu. Ajmo svi srce jedno za Sandricu i lajkujte njenu ovu donaciju. Tako da jebi ga, mislim, nadam se naučili nešto od neke istorije i ostalo, bati, idemo dalje. Ovo je neki mutabi. Ajde da mu damo podršku, nije svako sposoban. Prije nekog vremena tražeći nešto na Googletu da sebi olakšam, slučajno nađem jedan servis koji mi može pomoći. Tražio sam besplatne servise, ali kako nisam našao, odlučim da platim uslugu za koju je pisalo da košta nekih 2 do 3 dolara. Prihvatljiva cena. Šta li je tražio, ne znam, ali ga... Slučajno sam odlučio da uzmem trajnu pretplatu umjesto samo jedne usluge. Nekoliko mjeseci mi je skidalo oko... lep ti jebem, ovo je tužna priča jednog čoveka. Najgore što mi taj trošak aplikacija od banke nije prikazivala dok se nisam uključio da prikazuje sve troškove. Ne bih bio bogatiji, ali bih imao tih stop... lebe mekane. Teška priča jednog čoveka na Balkanu. Bate mu. Ovo mi se desilo meni jednom, ne znam za šta, ali me odralo, pretplate, i 2.500! Za šta je za 2.500? Problem manje, idemo! Bez tebe samo, problem manje, bez tebe samo, problem manje, problem manje, problem manje, bez tebe samo, problem manje. Čekaj, kako je ovo, čekaj, 1000, ok, vidimo nešto se pomešalo, bate, piše 20.000 juice, nije 20.000, aha, balkanski san, ok. Hvala Sandrice, kaže, gde mogu da gledam one dosije gde si ti glumio sa Pink, možete gledati na Ukcete TV prva dosije Pink Pantheri, ja sam u drugoj epizodu, pogledajte sve. Nešto mi je skinulo, ajmo još jedno srce za Sandricu i udrite, bate moji. Znači, drži, bate moji, Sandra, prvo mjesto za super chat. Jebe kevu. Nešto mi je odvalilo 200 € neka pretplata, bate, sva sreće sam povukao, bate. Đole, bate, kad bi stvarno bilo ovo 2000 € bilo bi super, bate moji, ali dobro, bit će vremena nekad u životu, bate moji. Idemo dalje. Ostalo mi je na Viberu uključeno kada mi je rođendan. Nažalost, stigla mi je čestitka od osobe od koje nije trebalo. Ovo je super. Dok ti kao meni jednoga dana ne stigne
1. marta, kad ti majka umrla, posle par godina, ne stigne ti podelite vaše uspomene sa vašim prijateljima, a ti napisao nešto vezano za majku da si izgubio i da je umrla. Ili još bolje, kad sretneš u predlozima za prijatelje profil tvoje mrtve majke. To je divno. Ekstra. Super. Do jaja. Ja, super. Tako da. Ima gore. Ima gore. Lako te s tim, braći moja. Idemo. Kaže ovako. Muka mi je od toga koliko sam people pleaser, a nikako da... Joj, vate moje, ja ću samo devojkama da kažem... Ja ću samo devojkama da kažem ženskoga pola da sam ja pleaser, znači mogu da zadovoljavam rukama, jezikom, zubima, tabanima, sve i ostalo, znači s čime hoćete, čak i ostalim nekim S-cigovima i ostalo, znači mogu da zadovoljavam, znam iz raznih uglova, mogu da vam priđem G-tačkama i klitorisima i ostalo, zavrćem bradavice na veoma zanimljiv i lep pleasure način, ljubim po vratovima, jebem kraj komšiluka i dok su gosti u kući bez ikakvog problema, razgovaram sa vašim roditeljima na najfiniji način i brišem dupe kada serem u vašem WC-u i puštam vodu i čistim istu WC šolju, tako da nema nikakvih problema. Devojke, javite se. Apsolutno nekad sebe, bate moje oduševljenje, šta moj mozak smislio u sekundi, a ne veze. Što neće ovo, stoje na ravno, stavilo ga kurac. Evo ga. Da, people pleaser je inače, vidim neko je pitao ovde, people pleaser je neko ko udovoljava ljudima bez ikakvog problema. Kao, znaš, daću ti sve, uradit ću ti sve, bate moje. Jedno sam trljao, znači, ali, okej, reći ću vam nešto, ali nemojte me judgeujete. Znači, nemojte me osuđujete. Slušajte ovako. 2 stvari sam radio jako čudne, bate, koje nekad ne bi više. Prvo, jednom sam slušao devojci u nos. Ona je tela i ja sam teo. Da vidimo šta će se desiti. Druga stvar, jednom sam trgnuo bradavicom svojom njenu pičku. Ova druga devojka. Kurac, sad kad sam to rekao naglas, ne znam zašto sam rekao, ali uglavnom, jebi ga. Danima i nedeljama već pokušavam da se... Moram se pročitati kako je napisano. Danima i nedeljama već pokušavam da se ohladim od devojke koja me slagala za glupost, a pričala sve najlepše i ohladila se u trenutku kad sam saznao za laž. Prosto mi je neverovatno da neko sa imalo srca bude odjednom tako hladan iako je pogrešio, a da juče je planirala sa mnom porodicu. Sa 33 godine nije shvatila šta vredi čuvati, a ja sa 35 dajem šansu za šansom jer uvek gledam pozitivne stvari. Lady boy su skupe, bate moj. Nemam ja para da patim. Ja kad imam para, bate, ja bi odmah otišao sad na tajnam, bate, jebo tajlanđanke, bate moj. One lady boyove, bate, što imaju kurac, a kao imaju pičku, bate. Zine, šturio bi ko lud, bate moj. Sa kondomom, ali da. Ne znam šta se ovdje dešava, pusti, ide mi kur. Dišem da ti pišem. Proradi mi želudac. Sisaj da mi sisaš. Čuo sam priče da imaju normalnih žena i cura, ali u stvarnosti nisam naišao na te jednoroge. Pate, ako ne možeš nađeš jednu devojku u rasponu od godinu dana, ako ne možeš nađeš, ali tražiš aktivnu devojku ili partnera, onda definitivno imaš ti neki problem sa tim, bate moj. Ti imaš problem, ti si problem, znaš. Kako gledaš, tako zračiš, kako gledaš, tako i vidiš. Ako gledaš samo kuravele i ostalo, bate, tako ćeš da vidiš. Tako da, mislim, slabo ih ima, retke jesu, retke su one koje bi Stefan ženio. Jer ono, ja imam visoke standarde, bate moj, ali ja sam nemam nikakav standard, ja. Ali uglavnom, kao ono što ću kažem, mislim, kao, nema ih tako, ali ih ima, bate, znaš, ima, mislim, ako ćeš, znaš kao, najviše ljudi,
kada traži neko partnera, najveću grešku koju prave jeste da traže partnera na osnovu onoga što su imali sa prethodnim partnerima koji su bili super. Nijedna osoba nije ista i nijednu stvar ne možeš da imaš istu kao sa prethodnim partnerom. Tako da uvek mora kao da se wipe-uje ceo hard disk u glavi što se tiče te osobe i da se krene čitav. Zato ja ono kao uvek kažem, klin se klinom izbija, da, ali kao ne možeš, znaš kao posle par godina veze, da odmah skočiš u neku narednu vezu, jer ćeš uvijek dočekuješ i nešto će se, da te podsjeće na nju i ostale tepičke ili na njega, nije bitno, i on kao, znaš, da očekuješ da će ta veza da uspe, ne može, jer će uvijek nešto ćeš da, znaš kao, ova devojka nije ona kao što je bila moja prethodna, kao, to je debilno, brate. Znači, prvo ti reši svoj problem, jer to nije fair ni prema tebi, ni prema toj osobe sa kojom si u budući. Tako da, kaže ovako, vaspitana sam da zarađujem svoj novac i da ni od koga ne zavisim, a kamoli od muškarca. Moji roditelji su me tako vaspitali i školovali, tako da sam ja jako mlada završila fakultet, master i zaposlena sam na visokoj poziciji. Samo mi fali to nešto i upoznam tog, međutim, on živi daleko od grada u selu, tamo ima dobar posao, kuću i to. Ne postoji mogućnost da ode od tamo iz mnogo validnih razloga, a također ukoliko ja odem tamo predaleko bi bio grad i posao za koji sam se ja školovala. Tako reći moram da biram posao, nezavisnost ili otići tamo. A evo i Franci samo troše se na flaše i na kurve. Da se pare bacim kad u klubu samo moju pesmu čuje. I BMW automatik samo da pogledam da se kolabuje. Da smo živi zavik kako bude, samo neka tako bude. Samo jako, da samo brzo tršim zarađeno lako. Samo jako, da samo nikad ništa ne može mi zakon. Samo jako, da samo brzo tršim zarađeno lako. Samo jako, da samo nikad ništa ne može mi zakon. Brate moj, ovo je Balkan. Bate moje, Rines dođe jednom u godinu dana, bate, jebe me s ovim gej ispovesti. Znači, sad čitamo 3 gej ispovesti, bate. Ajmo. Ne, 24. mart, bate. Kaže ovako. Ah, to mi radi gej priče. 3 gej priče pričamo. To još čitamo. Kolike sise, bate. Koliki kurac, ja mu majku, što ovako, bate, mešaju? Treba, koliko sam gej, bate, nemoj me davati mi nadu. Lep ti jebem, ali... bre. Kaže ovako, Bane, ta dlakava muškarčina, neke dlake, bate moje, ajmo. Šta je ovo? Okej, ide ovako. Kaže ovako, priča. Znači, ovo je priča, braću moje. Znači, nije ovo istina, tiš, nego priča, bate moje. Za 30 evra. 3 priče. Srbija, bate moje. Zna Hrvatska. Šans. Volim te nekako. Hteli mi to da priznamo ili ne, uvek nas je u kontaktu sa drugim osobama prvenstveno vodio u vizualni efekat. Kada bi bilo kakav izbor u pitanju, uvek smo se prvo odlučivali za fizički lepšu osobu, bez obzira da li u pitanju muško ili žensko. Ja ne znam, bate, ko mene je samo žensko, bate. Tako je bilo i sa mnom. Nije važilo, doniram da ne budu gej. 3 mora, bate moj. Jebi ga, da ispoštujemo i Sandricu. Šta ću, volim život skup, sa mnom ceo klub, voli severijum, svako patikum, tako sve u krug. Najskuplja poništavala. Volim život skup, sa mnom ceo klub, gori severijum, svako bratikum i tako svaki put. Ne može baš. Moja braća su ulovi, iako si ulovi, ove reči ti ponovi. Moja šta? Moja braća su ulovi, iako to su snovi, ove reči ti ponovi. Jebe ga, najskuplje jedno može ponovi. Šta miska čovjek učine, bat? Beži kurac. Tu malo lože samo novčanice, novčanice, novčanice. Nevećene su bez granice, bez granice, bez granice. Ona voli samo sebe,
franke, eure, u garaži bembe, joj je. Neskupi hoteli, večere hoteli, radi šta poželi, želi. Svaki dan. Bate moj! Pobedio je, brate. Jebi ga. Oće Rinek za drka večeras, brate moje. Oće Rinek za drka večeras, brate moje, pa to ti je dobar. Hvala Rinek, brate moj. Jebi ga. Ne može, izgleda ne može Sandra, jebi ga. Kaže, reć mi, kaže, širimo ljubav, nazove kako? Pa što se stojiš, pa puno ba tebi. Širi si još nešto drugo, vajda, uskoro. Kraju se vali skan, gradu na svako zna, ekipa je najjača. Kraju se vali skan, gradu na svako zna, ekipa je najjača. Jebi ga, ipak Sandra ne može protiv Reneksa, bata Renek se odlučio večera za drka, pa to ti. Kaže ovako, dobro. Čekaj, udarim računar. Počnem izvuji, okej. Kaže ovako, ukoliko bi se desilo da je osoba privlačka, okej. Izvinjavam se. Tako je bilo i sa mnom. Nije važilo za 100%, ali skoro uvijek sam u krevet išao s osobom koja bi me prvo fizički privukla. Ne, bez toga da li je muško ili žensko. To on kaže, ne ja. Ukoliko bi se desilo da je osoba fizički neprivlačna po nekim mojim kriterijumima, seks nije dolazio u obzir. Mogli smo ostati drugari, čak i prijatelji, ali seks nikako. Hvala Bogu zbog ovakvih što sam ružan ko kurac da me ne jebu. Takav slučaj je bio i sa Branislavom. Bane je bio kovač. Da, dobro ste pročitali. Radio je kao kovač u jednom od obližnjih mesta. Snažan mladić, star 29 godina, širokih ramena i snažnih ruku. Međutim, Bane je bio tipični predstavnik koji je dokaz da je čovjek postao od majmuna. Crne, guste, oštre kose, na licu je imao jednu veliku, umjesto dve obrve crne ošte. Ovo opisuje, bate moj Rinek, crne oštre brade, stare 2 dana, a na svim krajevima koje njegovo radno odelo nije mogo da sakrije, virile su guste crne dlake. Čak su mu se i dlake na grudima spajale sa bradom. Jednostavno bio je dlakav kao majmun. Ja lično ne volim kada je muškarac tako dlakav, tako da nije bilo šansi da osim druženja sa njim bude jebačine. Upoznali smo se sasvim slučajno jednog leta kada mi je na motoru puklano... Zašto svaka gej priča je s motorom? Zašto svaki gej lik vozi motor? To mi je bio veliki problem jer jednostavno nisam mogao ostaviti motor u uspravnom stanju. Preko nekih svojih drugara bajkera... Saznao sam da Bane Kovač može to za relativno malo para da mi sredi. Nakon 20 minuta vožnje motorom, bio sam ispred njegove kovačnice. Vrata radionice su bile otvorena i ja sam ušao prethodno naslonivši motor na jedno drvo u dvorištu ispred. Iznenadio sam se. Očekivao sam da kovačnica bude jedno mračno, vrelo mesto puno gvožđa i koječega. Mene je unutra sačekala uredna radionica, prijatne ladnoće i sređena kao apoteka. Alo, ima li koga? Viknuo sam u praznoj radionici. Dobar dan! Reče Bane, pojavljujući se negdje iz zadnjeg dela. Deće peder nego na zadnjem. Na sebi je imao radni kombinezon iz jednog dela, a ispred je nosio pregaču od debele kože dugačku do zemlje. Prvo što sam pomislio je da je đavolski teška. Ćao, ja sam Dule i rekli su mi da mi možete pomoći oko motor... Zašto nam nosi fić u piču? Ja to ne radim, reče on zbunjeno. Ja sam kovač. Znam, vi mi trebate.
Ubrzo sam mu objasnio u čemu je problem i on uđe u radionicu da upali vatru kako bi on napravio novu nožicu po uzorku stare. Gde je sad... Gde je sad Filip, onaj, bate moj, da vidi? Nožica je bila gotova. Šta će ti pevačica? Šta će meni pare i problemi? Šta će ti pevačica? Kada svako hoće da te ženi? Šta će ti pevačica? Skupa kolonak i ti parfemi? Šta će ti pevačica? Kupit će ti stojke bende. Sad kad sam započeo... Znaš šta, bate moj, to sam tedo da kažem za 50 evra, bate moj, gas svjetlo i čitam, ali... Uglavnom bio jeban, okej. Ne, okej. Kako me je karala Karen? What the fuck is this? Čuvar Dragan me je iskusno jebo, drugi deo, onaj ćemo imati kako mi je pušio ženinu jebo, okej, to smo čitali. Pederi obožavaju da ih karaju šofer, to smo... Dobro, brate, više njih gevi, okej. Da, za 5 evra, bate moj, mogu da poslušam čovjek. Neće izgleda da drka, bate moj. E sad, hoćemo li horor klipove ili... Jest, 15 minuta ranije, ali... ćete ispovešiti. Šta ćemo? Ajmo. Glasovajte, već. Kaže, Magične, počinje mi se čini da ti gej... Evo, trenutak. A šta, da, brate, kad... Ček, izbacila je nešto... Horor, evo, sad ćemo, braće moje, samo ja da provjerim ovdje. Sad ćemo horor. Lajkite svi, braće. Nije mi došlo, Sandra. Povuci pa pošalji ponovo. Refunduj pa pošalji ponovo. Čeki. Kad je ovo bilo? Možda malo zabagovalo. Možda zabagovalo. Sad ćemo horor, ljudi, ajme. Dobro, nije kućina, bat, mislim da sam ostao na geji. Probaj da refunduješ tih to ili probaj neko od 200 dinara i nešto, bate, možda zabolo. Sad ću da vidim, ček, trenutak sam. Malo provjerim nešto, idem. Pet... Nije ni meni stiglo, meni nije stiglo. Nije stiglo. Refunduj pa pošalji ponovo. Mislim, ako hoćeš, jebi ga. Nije do mene. Meni nije stiglo. Pisalo bi ovdje. Jebi ga. Ok, ljudi moji, gledamo samo horor klipove. Idemo... Tamo novi. On March 18th. Svetlo se gasi za 50 evra, bate moj, to već znaš. Prošutili sam bio na pregledu, sve su bile devojka, moje godine gledam je u buri, u sramota mi je bilo, šta je protiv? Ne boj se, Sandra, možeš da refunduješ opušteno, znači samo idi na refund i nije se prikazalo i ostalo, objasni šta i... Ili probaj sad da šibneš lupom neku malu, bilo koju 150 dinara, nije bitno 50, nije, vidi da će možda da aktivira i ovu drugu. Probaj sad sa 50.
A ako neće, ako ne bude posle toga došlo ti refunduj, brate, sigurno će ti stići. Of 2020. To jest vratit će ti se nazad, nemoj da brineš ništa. A ako ne bude vratilo, ja ću isto pisati njemu. A restaurant waiter begins za 100 evra, brate. to panic after noticing something very strange in the video. Čekaj. Izvinjavam se, znači, sam da je nešto, znači, nije mala stvar, tako da moram da... On March 18th of 2024, a restaurant waiter begins to panic after noticing something very strange in the video he just took. The man in this video is known as Dustin Frazier, and while working the night shift all by himself, he decided to record a video for a friend using Snapchat. This is something that he Lutke, jezive, klonove za 11, za 100.000. Za 100 evra. often does, as messaging friends makes him feel less alone when he works by himself. Other employees completely understand, as they themselves don't like being alone at this diner. Like any other night, Dustin records a video for a friend, but as he watches it before sending it over, he immediately starts to freak out. Take a look. No, because I'm freaking out, guys. So I just Snapchatted my friend, right? And I walked through, and now the alarm's going off. Izgore pogača. So I was walking through here, and whenever you get right here, you can see something behind me. And I walked. Dobro, ovo je malo pre bio plav, brate, šta mi je... Svakako mi javi šta su radili, šta je bilo. Probaj da rokneš neko od 50 dinara, malo da imamo da li će da progura. Ako ne bude, traži refundaciju. Watched it. I did like a playback. Katastrofa, brate, znači kad treba tebi nešto je bilo ovi koji da naplati i ostalo naplati uvek. Kad ti nešto daš ili treba neš pare, brate, niko te ne jebe ni 2%. Before I sent it to him, right? And I don't have the insurance, right? But I don't know. I'm just like, I'm gonna have to do something because I don't know. Just like I feel like I need to go to a doctor, but like I'm constantly just like nauseous, and I don't really know why. Like I have tried to take medicine for it and stuff, but I don't know. It doesn't seem like it really does anything. And then whenever I go and I'm just like laying down and stuff, like I can. As if Dustin wasn't already creeped out from working alone, he captures this. Either someone, or as many viewers believe, something was caught on camera. Although lacking sufficient lighting, the mysterious figure is just barely visible for us to see that it's right there. Looking closely, it appears to be watching Dustin as he unknowingly gets it on camera. However, this footage gets even more creepy when listening to the audio. Seem like it really does anything. And then despite hearing something, it's hard to make out what's being said. Yet, for Dustin, the whispers alone were enough to convince him that something highly unusual was happening that night. If no one else had been inside the restaurant, then just what was this? While no further updates have been given by Dustin, there has yet to be a definitive explanation for this mysterious footage. Nemo neko da idemo. 500, idemo! Pisat ću ja njima, pošto imam direktan kontakt sa agentima, pisat ću ako su dostupni posle streama, ako ne, onda sutra, a ako ne bude ništa, onda samo traži refund i to je to, vratit će ti pare. Kako su bezobrazni, majke im ga nabijemo. Katastrofa, brate. Katastrofa. A skinuli su sa kartice.
Next video was taken at a storage facility where a father owns a Vidi da li ste skinuli sa kartice. storage unit containing obscure vintage Brate! Tek sad vidim. M dete, brate moj, M podrum, M, brate, lutke. Next video was taken at a storage facility where a father owns a storage unit containing obscure vintage items. Brate, znači Sandra braćo je poslala 15.000 i uplatila je i nije izašla donacija, brate. Niti sam ja dobio. A nema šta da ti ja vratim, Sandra, nisam ih ni ja dobio. To je problem, nije meni stiglo. Tebi su uzeli, meni nije ni stiglo. Zato ću kao... Pisaš ja njima. The facility is well known for being creepy, but it's the contents of this unit that's by far the creepiest. Among all things inside, Da, brate, what the fuck is this shit? Koji je ovo kur... Ovo ni za 1000 eura ne bi, brate. Ovo nisi... Kaki? Ja ne znam da li ovo majmun, brate... Da li ovo bivši ministar vojske... Šta je ovo, brate? is a toy monkey that the father knows is worth a lot of money. Although initially not wanting to sell the doll, he now hopes that someone would bite off his hands as soon as possible. Ever since having it, the stuff inside his unit would move on their own. Now, noise complaints would often be made by employees who accuse the man of living in his storage. But after setting up a camera to show that it's the stuff inside being thrown around, he captures this. Vidi ga, brate, kako leži tamo. I vi mene pitate u privatnim porukama zašto se Stefane zaista plaši, zašto se napraši koji moj kurac? Hoće da šeta, jebeš mi sve, hoće da dođe. Brate, gleda u moju dušu. Volim, brate, isto. Like something straight out of a horror movie, the toy doll moves on its own. The staff working at the storage facility were just as spooked as the man who owns this unit. He believes that this is the culprit behind the strange noises employees heard. While there has yet to be a prospective buyer for this doll, the man continues to document the monkey on the off chance that something else is caught on camera. But currently, nothing else has happened. As always, let me know your thoughts on this one. Now, this next video was captured on a Ring camera that's placed inside a bedroom where a mother and her daughter sleep together. Like most parents, the mother had bought the camera to keep an eye on her child, who's often left alone in their own room. But according to a comment giving more details on this footage, the camera was bought for another reason. Recently, the mother's daughter has been saying some rather odd things, from mentioning a man who she occasionally sees in her closet, to saying things like, "I'm scared because he's there." The mother felt compelled to watch over her daughter more so than usual. But in the following footage, something happens that's forced her to keep her away from this room. One night, while sleeping in her daughter's bed to keep her company, this happens. Pošalji opet Sandra 15 da ima da li... Bate, šta spava ovo kraj nje? Tam. What the fuck? Bate moj, u ovom trenutku bi samo dete bacio kroz prozor, bate moj. Druže, zamislim, šta god da ovako nešto traumira dete, druže, i mene bi. Upon waking up, the mother immediately notices something on the ceiling.
It isn't until seconds later, when her daughter lets out a Šta je primetila na plafonu? piercing screech, that she realizes she isn't the only one seeing this. Overcome with fear, but not completely paralyzed by it, she quickly attends to her daughter. But even she is trying her best to avoid this apparent horrifying sight by covering her own eyes. Clearly, whatever was above them must have been terrifying. Despite there being a lack of info on this footage, Šta su vidjeli na plafonu, brate, zolku usrali, brate, čolaka, šta je? the recording alone does make for a creepy video. Whether or not she had seen the supposed man mentioned earlier remains a mystery. But ghost or not, viewers agree that something truly horrifying was seen that night. Ne znam, brate moj. Ja kažem, ja maloj deci I kučićima verujem. In the following video, Opet deto, jebem! a small child is seen roaming around in their Ono ne rekao, jebem ti deco. bedroom after waking from a nap. I dečo koji kurac u sred noći, brate moj, s ovom... Sandra, pošalj opet 15, dajmo da... Šalim se, ajmo jedno srce za Sandricu. Sandricu skinuli 15.000, a nisu mi došle te pare. Ajmo jedno srce za Sandru, ajmo svi. Sredit ćemo to, Sandra, ne boj se ništa. Dečo, malo govno, koji moj kurac, kim je It's 7 pričao? p.m., and the child typically doesn't wake up around this time. Usually, according to the mother, they're dead asleep until the next morning. But for some reason, they have woken up. Although it may seem like this was just a normal occurrence, something happens later in this footage, reassuring the mother that this Ulep, jebem glava, sine, kod teleća noga. incident was definitely strange. Keep in mind that her child can only babble, making it impossible for him to recount his experience. This is what was caught. It's only been 4 months since the family had settled into this house, and this happens. A voice, which definitely wasn't the child's, is heard on camera. Mind you that he can't speak yet, as his speech is only limited to babbling. Yet strangely, a voice is heard in this room. As the mother states, it almost sounds like a little girl speaking to his son. Freaked out, she shares this video in case anyone could explain it. This incident, coupled with the footage of her son's legs being seemingly pulled off the bed, has led viewers to believe that something supernatural had occurred. But like always, I'll let you be the judge. Is this evidence of a ghost caught on camera? Or is it something else entirely? Samo trenutak, moram poslušam. Znači, sekunde samo.
Je. Moram se grešiti. This next video was submitted by Monica Cruz, who states that something pretty creepy was caught at work. She and a couple of friends work as security guards at an undisclosed location that, according to her, has been abandoned for quite some time. Her job is to patrol the premises in case anyone tries to break into the property, but after being notified of a person detected on site, she saw this. No, when we check the cameras for somebody, Šta se da koji moj kurac vidi? always looking for somebody. We don't pay attention to this. To the police. No. Who's on call? We need to check the one in the office. And this is the same one that's in our office after everybody leaves because I can freaking hear it. There it is. Mm-hmm. Oh my god, I'm getting chills. Zašto se penje, ba? Ne se okolo što se penje. I onda pitaju ljudi, vate, što se mi plašimo od crnaca, ba? And it moves fast. Wow. It does. It said hi. It waved to the camera. You saw it? Crnac definitivno. We didn't see all that. Oh my god. We didn't get this far. We didn't get this far because we were so impressed by the first one. Wait. Oh, we didn't get this far? No. There's more. It keeps coming back. She keeps setting the cameras up. Jo, efektivno kliniku u Beogradu. You can see the time. Y ahí va, otra vez. Kad su je popravili? This is crazy. No sale la gente, güey. A ove smajlije kad stave, bate, okolo neke... A large, shadowy mass is seen moving about in a very strange way. Monica and her coworkers mention that its movement is very fluid-like. It's because of this that they hesitated to check whatever this was. Something about it just didn't seem right. Feeling too afraid, they observed the figure through their CCTV cameras. Now, despite filming an old recording, Monica states that the video still gives her chills. She says that it's the only video she has in which something truly unexplainable was caught on camera. But as always, let me know your thoughts on this one. If you caught something creepy on camera, or if there's any ghost videos you'd like me to check out and include in the next compilation, you can send them over to scaryvideos444@gmail.com. That being said, let's get back to the video. It's mid-afternoon when a small family gathers around the table for a quick meal. During this time, the child's parents decide to record a video capturing this moment on camera. But unbeknownst to them, this seemingly innocent moment would quickly turn creepy. Janice Bouchard, the child's mother who submitted this video, claims that the house in this footage is haunted. It belongs to her mother, and ever since Janice was a kid living here, strange things would happen. The most unsettling thing she's ever witnessed was a drawing etched on her bedroom wall. The drawing was already there when she first moved in. It was an image of what appeared to be a giant bat with a wide-open human mouth, brimming with blood. The drawing was disturbing. Brate, znaš si, uđeš u kuću, nađeš kuću da su isto neki kurac sa nekim ustima, brate, i ostalo, i misliš da je dobra ideja da se useliš sa porodicom. To say the least. But fast forward to this day, and something happens. I to njena majka, ona je preživala celo detinjstvo, brate, u toj kući da se dešavala razna sranja, brate, i onda i dete, ajde. I njeno dete da bleji tu, što ne. That reminds her of this image. Take a look. C'est bon? C'est bon? Ouais. Doucement. Jede mali, boli ga kurac. Doucement. Hey, au-dessus de la table, au-dessus de la table. Ici. Oui, faut-tu le mettre là? Hey! Au-dessus de la table. Comme ça. Non. Ne jebe mali, živi svi. Au-dessus de la table, comme ça. Ouais. C'est même que tu as mangé. Tête de cochon. Non! Ok. Budeš lepo, bate, ovako, kad ne sluša dete, bate, napuniš sudoperu vode i guraš detetu glavu u sudoperu. Tako će da jede, mamu mu jebe. Non. C'est drôle avec son petit nom, hein? Il est vraiment dans Terrible 2, là, tu sais. Eh, moi, mi so kreći šok. Qu'est-ce que tu checkes là? C'est des fantômes, mon amour! Ça, une mouche, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est quoi qu'il y a? Quoi? Šta
Šta kučeš, majke? Pal! 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 Non! C'est comme... C'est moi la peste, si. Je m'en parlais, mais ça me tente. Brate, ne znaš šta je gore, to što su šugavi roditelji ili što ne jebu dete 2%, pa te ne razumiješ da se držao. Je m'inquiète pas, tu vas parler en tabarouette. Ah maintenant, on va dire, Colin, te rappelles-tu quand il parlait pas? Est-ce qu'on était bien, hein? Replaying this moment, it's apparent that something had caught the child's attention. Whatever it might have been, it doesn't appear on camera. Yet it's for this reason the mother thinks that something very strange had occurred. Initially, she was unfazed by her son's behavior, but after watching this video and remembering the drawing she saw as a kid, she was left beyond spooked. She was left even more so after realizing that he was trying to describe what he was seeing by imitating it. It was the least that he could do, given his lack of speech. The hooing sounds immediately made her think of the wide open mouth on the drawing of the supposed supernatural entity. But whether her son had actually seen this or not remains unknown. Just who or what did her child see in this house? Now, despite this next video being posted more than 5 years ago, it still holds up as being pretty spooky. The person who uploaded this is known as Max, and while taking a walk through a secluded section of a park, he finds an entryway to a hidden sewer tunnel. Both him and a friend decide to explore this tunnel out of sheer curiosity, but as you'll see, they would later come to regret this decision. Watch. Oh man, I'm gonna. Kao što su ovi Amerikanci vrljavi, but. This is gonna be annoying. Hold on. Okay, so we got pretty far. Yeah, we got pretty far. That's the exit out there. So here's the manhole cover. You can kind of see it. Here's like a ladder, but yeah, we're pretty far. Where is it? Ne interesuje me s kime sam, bate, ako bih u ovakvoj mrčini, bate, moju sred kanalizacije čuo kako se gigoće neki, bate, moji klovni ili nešto, bate, znači, samo bi unazad u rikvers, znači, na sve 4 ako treba. Yeah. A zamisli da su došli noću. Upon reaching a dead end, a strange noise is heard out of nowhere. Listening closely, it kinda sounds like someone laughing in the distance. Both friends were so scared that they instinctively fled without fully comprehending what they had heard. It was only after watching this video that they realized what it was, a sinister laugh that echoed in the distance. No one else was around except them, which made this incident extra creepy. Although encountering this in 2017, they still have no clue where this mysterious laughter had come from. This last video comes from an online streamer from South America who, while doing a live stream, caught footage of something that's left viewers totally spooked. It was more than a few years ago when this happened, but even to this day, this clip remains baffling. Now, the clip itself comes from a live stream in which Ari, the online streamer, was getting groceries for the week. Live streaming out in public is something that she occasionally does before ending her streams at home. However, it was inside her house where this occurrence took place. Only a couple hours before ending her live stream, Ari chats with her audience while cutting up some fruit from her grocery haul. While chatting with the viewer, she's told that someone is right behind her. Thinking that perhaps they were trying to scare her, she shrugs it off. But as the stream... Tako i mene zajebavajte, bate, u četu, vidi se nešto iza i pa kad bude zaista nešto bilo iza ili neko bio iza ili nešto, bate moj, mene skvrči jer neću da vam verujem. Continues, something happens that scares the living daylights out of her audience. Dicen la niña de atrás que no hay niñas atrás, dile
querer asustar. Hey, niñas atrás, dejen de querer asustar. Who's that? In the background, someone else is briefly seen. Vidim da je ovo pička neka, bate. Ovo je neka pičoka. This was strange, considering that Ari lives alone. Yet, it appears that someone else had been there. I sad misliš, stano puti ovako nešto, vidi se ovdje, bate moj, na ovom odrazu i ostalo, bate moj, ovo romana što sam platio oko 20 nešto hilja. I bate moj, ja sam vama ne mogu verovati. According to viewers, this supposed person looks like a child. Looking closely, it appears as if a little girl had popped into view before quickly hiding away. Again, Ari had no idea as to who it was that they saw. She had thought they were trying to scare her, but after looking at this clip, it became clear that they weren't playing around with her. Someone or something was in fact right behind her. Not much else is known about this clip or what occurred afterward, but even if no context is given, the clip alone is enough to make viewers unsettled. So then, just who or even what was caught on camera? Thanks for watching. Znači, evo, bate, sva sreća, bate, pa mi upanjaju sedlo, pa ne možete sada me zjebete, bate, zove. Evo, da li izbacu još togo, jebote više, ovaj kurat, ide mi... Scary compilation. Scary compilation. Da smo ovo pre 7 mjeseca gledali, čekaj sam. Scary videos. Evo, Chillsa nismo gledali, on ima onaj... Dok god je ovo upaljeno svetlo, bate, ja nemam da brinem. A ovaj stano izbacio neke šabane... What the f... Crnac. Ove šabane pederske... Number 15. Witch Encounter. This is the second time that YouTuber Franco of Franco TV has encountered this witch of the cemetery, and her presence will send chills down your spine. After entering the cemetery, he sees a light inside this monastery. A little monastery here. Wait a second. I'm getting a light on the inside. There's definitely a light on the inside, right to the window. As he continues through the mausoleums, he sees something that gives him pause. I'm getting a shadow. Right over here. There's somebody there. It looks like the shadow is pacing, perhaps guarding something. Franco then spots two figures at a distance. Otkud sekta u sred noći na groblju. But there looks to be two people. Hello! I'm gonna see if I can record my thermal imaging camera. I'm gonna see what I see. He continues on when he hears a scream. No, but it's always being desecrated. Holy shit. Ovo je neka životinja odavde I ja vidim. Neko životinjsko carstvo. That scream gave me chills. With the thermal imaging camera on again, Franco finally spots her. Now, have you noticed that the thermal imaging camera throws out these sounds, right? It's throwing out what looks like a pulse imaging sound. Brate, ovo ima bolju opremu nego saj jebote živ. I'm picking up something. A figure is peering around the corner at him. He turns the thermal cam off, but you can still see the figure clear as day. Oh my god, the thing looks like it's just peeking right out at me. Još lik je u Meksiku, brate. Još je u sred noći, još je na groblju, ba. Znači, ne može da bude gore. Jedno te jebu, brate. To je. Šta viriš, nemoj biti stidljiv. As Franco gets closer, she disappears. What the It just moved in. It moved back into the wall. That is not the first time I've seen something back there.
Is this figure truly a witch, as Franco believes? I think she might be, and he'd better be careful, because she's watching him. Number 14, under the bed. Here's supposed proof that there are, in fact, monsters under the bed. What the fuck? Sad sreće, ako mene nema rupe ispod kreveta, bate moj, nema prostor. To sam kažem, dete može stane u Pepsima. Kaže, pre svega, šta će dete malo, bate moje, 5 kila ispod kreveta? Već se ovdje vidi. Shared by YouTube channel Kisa Weba, this video is trending in the Spanish-speaking YouTube community. I was unable to track down and find the original source of this video. The short clip shows a toddler hiding under the bed. Dobra, i samo ovaj toddler, brate moj, izgleda ko kurac, znači uplašio bi se kad bi njega vidio. Znaš si, brate moj, vidiš dete izlazi, tvoje rođeno izlazi ispod kreveta, brate. Koji ćeš kurac? At first, she appears stuck. Došao ja, brate moj, kad sam se usreo, stalno kad sam bio mali, kad se userem u gaće, ja se zatvorim u onaj deo dole ispod sudopere. But after she claws her way out, this happens. Da, gova ti za čmar, maleni. What is that thing? Is it human, or is it a demon? To me, it looks not of this world. It must be from the land of pure nightmare fuel, sourced from this child's fear. Number 13, Edinburgh Manor. Located in Iowa, Edinburgh Manor is a haunted estate in the middle of nowhere. Redditor Topher Photo shares this footage of their investigation into the place. Listen closely and you can hear voices. The Redditor left their camera in the house, so some in the comments think they were simply humans trespassing. Neko došao da jebe, bati, ili da istražuje, nema treći. But the Redditor says the place was completely locked up and there's no way in, and others are suggesting the frequency of the voices isn't human. Brate, kako možeš majhiti frekvenciju glasa da meriš preko snimka koji ima, znači, ko zna kakvu kameru, još od ko zna koliko zidova se odbija glas, brate, i onda kvalitet samog snimka, ja ovako kad neko na Redditu, brate, krene da jede govna, dođi mi da obrišem dupe jednom u životu. Maybe whatever this is isn't human. Considering this audio analysis and other first-hand accounts in the comments about Edinburgh Manor's haunted reputation, I feel that this place is the real deal. Number 12, Mexico Ghost. A camera with motion detection recorded an interesting anomaly in a garage in Mexico. Redditor Oscar Burlsich shares the capture. A semi-transparent object appears to move across the front of the garage. Many in the comments are mystified, but not in the way you think. Many even point out that the reflection appears to be in line with a red car passing by down the street.
While I want to believe, I tend to agree with the commenters that think this figure-like anomaly is just a reflection. Then again, simple explanations like this have been known to be wrong a time or two. Number 11. Poltergeist activity. This supposed poltergeist activity will make you jump out of your skin. YouTuber Chandali Jat Official is exploring an abandoned building at night when he hears this noise. अंदर कोई चीज गिरी है यार ये सरिये पड़े हुए हैं गिरे हैं. He looks around but finds nothing. Here it is again. अंदर कोई चीज गिरी है. I'm not sure what is there, but I would assume by the energy that this entity is incredibly powerful. Number 10. Oh Cursed House. Ali ovaj, brate, kako završava, znači, kako završava, brate, klip, znači, i pređe na drugu. Did the YouTube team ghost trip investigation just... Ovima verujem apsolutno, znači, kako onda naiđem na ove kanale, brate, što se jebu međusobno likovi dok ne snimaju i ostalo, i, znači, njima verujem, brate, znači, oni ne mi kažu da je nebo žuto, ja bih rekao jest. Summon a demon in the Oh Cursed House in Derby? See for yourself. Are there any child spirits that would like to come and speak with me? I'm coming. Yeah. Did you hear that? Right, now I'm... They capture an EVP as they're looking up at the house. Tell me why. Can you show yourself at that window? It apparently is watching them. When they head down into the cellar, they're told who is watching. I think I'd be packing it in for the night because it seems to me like a demon is stalking them. Number 9. Haunted House. A nevjerovatno, brate, kao dođu tako naprave ceo kanal. Ima 100 i nešto hiljada pretplatnika ostalo sa EVP, brate, onim sa AliExpressa od 27. House. After living in her haunted house for 8 years, Redditor Mara_Bell30's sister still gets shook when stuff like this happens. Kolupa! Some in the comments are finding the humor in this scary ordeal. After a while, the Redditor's sister gets up to go check it out. And the sound just stops. Many in the comments are suggesting the knocking is the pipes, but I don't think so. I think this is a terribly obnoxious ghost. Number 8. Ghosts in abandoned house. There are supposedly ghosts in this abandoned house, and the YouTube team Toppy is here to unearth them. As they search the place, they hear something in the next room. The door is closed, and they just heard footsteps. As they get ready to use the spirit box, they hear another unexplained noise. Сейчас мы включим. A second camera captures the noise in the kitchen. Watching the film back from before and after the camera fell, they see that everything on the table has been moved.
As they again attempt to interact with the spirits here via the spirit box, one of the crew feels something. He says it felt as though Hvala brate moj, pozdrav za tebe. Moramo da... Hvala, let me. something was putting its hand on his back. There's a ghost here. Ujo ga ghost, ghost, but... Biti sve u redu sam tu. Вот, ну, сзади, как будто вот, ну, кто-то кладет тебе руку, я прям почувствовал тяжесть. It seems like there's a ghost here reaching out, and I'm not sure if they should reach back because they can't be certain it doesn't have ill intentions. Number 7. Corriganville House. The Corriganville House in Simi Valley is apparently... Brate, znači, ovo je 27 na AliExpressu, brate moji, ljudi grade karijere svoje. Jebo mene ko sam glup ko kura što nisam počeo na vreme da snimam ovakve klipove. Uzmem lepo ovo 20 vrići sa AliExpressa, pošaljem neko kinešće i brate moj, ja izgradim klipove, brate, i jebe mi se, zarađujem. Ali ne, ja majmom, brate moj, hoću da budem iskren, da govorim da je ovo golo govno, brate, i ostalo. A je druga stvar, ovo je na engleskom, brate. Ja dodam ovdje tamo na neki, na grob ili ne, da brate moj, da su ljudi živjeli i nisu znali jedva i srpski jezik, brate moj, i krene I am watching. Koji kurac I'm watching, ne znam kako moderni srpski jezik. haunted, and YouTube team Ghost Club So, what the fuck? House in Simi Valley is apparently haunted, and YouTube Kad je pošalješ sliku kućine, ona ti pošalje ba ti još veću sliku kućine. Team Ghost Club Paranormal's investigation is starting off with bad omens. Just reviewing the footage of when we first came in here, that bark was on that tree, and what was the first thing that she done when she brought us in here? She was like, look at this tree. I was like, that's a gorgeous tree. They hear a noise, and it looks like the bark broke away from the tree. I don't know if that's what that noise was. Jebo bi ove obe, but moj iskreno čisto da znate. Imagine if we were standing under there. This is like a weird, I don't know if you want to call it omen or whatever, and I know you guys are probably thinking it's just a tree. As the investigation continues, they... Brat došao s pola RTS-a, jebote život, gleda! Došao s pola RTS-a, jebote život! Capture this EVP on camera. Au, bata moj! Au, Bruce! During an S-Day session, they get some answers. If that's the child that we're speaking to right now, can you give us a possible name? Emma. Emma. That's my E. Okay. Emma. Oh my God. You heard me. Yes, I know, we did hear you, Emma. Heard you. I thought it was Emily, but thank you. We appreciate you saying that. Realno da su prošle donacije koje je tela Sandra da mi donira, ja bi mogao kupim ovu jednu kameru, brate moj. Ali neće me, jebe mi. And that's why some YouTubers in the comments are considered... Znate, ja ovo ne mogu radim sa nekim na Balkanu, brate. Guro bi mi kurac u usta nešto, bat neku bananu pa se pretvaru da je kurac. Definitivno, brate. Čim zatvoriš oči, to se dešava. That maybe the energy setting off their K2 meter is Emma. She watches over your house for you. I'm just doing a quick sweep of here. Oh my... What? Where? Are they going through us or in us or something? They might be near you, not through you. Like nothing with you. I think this might be the right assessment. Emma is trying to tell them something, and she seems very afraid. Number 6. Slaughterhouse Butcher. A phantom slaughterhouse butcher put YouTuber Outdoor Zhao Long in the freezer, and this is how it all began. Inače, da, po azijskom verovanju, kada te napadne duh ili demon, ti moraš da ga otreš tako što ćeš da ga vređaš.
To je zanimljivo. Šta je govno, šta je? As he moves through the slaughterhouse, something starts making noise. Kako kamenje? In another hallway, objects come to life. Sandra, stvarno, PayPal je zakon, bet. What the fuck? Ima li mesa? Napraviš PayPal i odmah doniraš 70 evra da ova Anđela trpa kukumber u pičku. Kako se te? Back in this room, he hears more noise. And then more movement. Brate, kod ovog nema šta se ne kreće, brate moje, sve se spomena. In my opinion, there's definitely something in here with him. 你他妈的就关了！ 操！操！ And it looks like it wants to lock him in for intentions that can only be nefarious. Number 5, Overland Hotel. In one of the most haunted towns in the world, YouTube team Twin Paranormal is investigating the infamous Overland Hotel. As the team is setting the mystery. Number 4, Rockabye. This ghost will rock you to Biće, Sandra. Biće. Ne znam na šta misliš za tvoje oči, tačno. sleep. Brate, daj, brate, jebem ti lutke, treba vidjeti. Znači, brate, scena i ostalo, ja prvo što sam pogledao jeste... YouTuber Magical Poltergeist shares footage of poltergeist activity in their home. It seems to have woken them up in the night. Just watch. And when the resident comes out to have a look, he is sent fleeing. Sine, odavde je kabel, bate, produženi i ostalo do... Did you see it? As the rocking chair stops, the dining room chair pulls out from the table. If you ask me, these residents are in big trouble. This poltergeist is growing more and more powerful by the minute. Number 3, Office Ghost. I'll bet you wish your office was this exciting. YouTuber, Abimenyu. Naruči Sandra privatno u poruci i dobija. Sisodia shares this video originally posted by TikToker Mac142. Zato ja ne radim, bate moj. Šta se desilo 9. septembra, bate moj, 2002. Prve? Šta se desilo, bate moj, ljudi pomrli na poslu. Ovdje će ga zaglaba isto, bate. Zato ja ne radim, bate. 4. At first, the office looks just plain boring. But when one of the office workers gets up to leave, things get wild. Watch his chair. Su oni što uklanjaju kompjuter sa virusa. First, it turns a little, like normal, but then it takes off in a completely unnatural way. What do you make of this?
A ovaj lik u pozadini, bate, boli ga kurac, ništa ne jebe. While many in the comments think someone under the desk pushed it, I'd like to believe this was an office Šalje šta ti treba, pa kad završni stream će vidimo nešto. prank and that the prankster is a poltergeist. Number 2, Dorchester Prison. Ovaj podsjećuje groblje, ovaj podsjećuje, bate moji, klanice, ovaj podsjećuje zatvor. YouTuber CVS Paranormal Vicky enters Dorchester Vidi tetku. Prison, and straight away something is off. And the microphone's in here and the torch is S njom bi hoću i zatvor, bate. flashing. Oh, look, the torch is flashing, yeah. So we've only just been here about 5 minutes. Now that's bizarre. As they continue What the fuck nije valjda ovo ona? Hej! Bila lepša, bre. on, they start hearing noises. I heard Prevarent something. sam. Hey! Oh, what was that? I don't know. And then things get musical. Goodness me, this place. Zato što liči ovo cenzura na kurac. Te brave... Yeah, that was. Is this poltergeist keeping Dorchester Prison lively? It sure sounds like it to me. It's flickering the flashlight like a strobe light. It sure sounds like it to me. Ja ne znam da li, kad bi ovo s ovom išao da hauntujem duhove, bate, ne bi znao da li ova duh, bate moj, ili... It's flickering the flashlight like a strobe light, and it's playing music. If this is what the afterlife is like at Dorchester Prison, Jel ovdje je Sandra sa donacije, što je dve? then it seems way better Ajkujte donacije, braću. than the other haunted prisons I've talked about over the years. I've got a challenge for Kurac. week. If you're curious about what I look like in real life, then go to my Instagram at DylanIsChillinYT and tap that follow button to find out. Number 1, Blair Witch House. YouTuber Carlos the Fam visits the Blair Witch House alone, and he soon regrets it. It took me like 15 minutes to walk through the woods just to find the home. Chandelier. As Carlos continues his tour of the home, he keeps hearing things. Ovo mi liči na backrooms. You cannot harm me. I'm protected by Jesus. At Jesus, man, ćete Bate, džabe Jesus, bate moj, kad ideš tamo gde ne... first, I thought he was being paranoid, but a presence definitely seems to be there. You don't have to be so... Oh, Ovdje dobiješ tiflu, sine, ko dobar dan. Whoa. As he prepares to bless the home, he hears footsteps. I'm gonna burn some sage in here. I'm gonna bless this home. Druže, ovdje ne pomožeš 60 litara sve te vodice. You cannot do this. He returns to the sage, but then this happens. Do not let anything attach to me. Carlos burns the sage around the house, but whatever is here isn't going away. Kadiraj. In here. I šta kaže Jesus je s njim? Why am I... Okay. What the heck's going on? Is it the actual Blair Witch? So this place is freaking insane. Okay? Get up. Oh! Holy there's glass! I don't know what it is, but I do know it's devastating my dreams. Have you ever seen a... Do jedan. Dobro večer, devojke. Moje ime je Stefan i imam kurac kao bugarski dabar. Još malo je noć, pa da postanemo romantični. Pre ponoć što me je noć odavno. Što mi se ovo klati ko kurac. Okej.
Idemo dalje, braćo moja i sestre, nadam se da uživate, ljubima su kočiće. Neki giant. Jesu otišli donacije od Sandra ili stoje još, bate, mene možda zabavilo, bate. Baš ja ne vidim uopšte da je neko lajkovo zabavilo da ja. Coming up in this video... Have you ever seen a video that crossed the threshold of too scary to watch? Well, I've come across dozens of them. These are 30 scary videos I almost can't show you. Number 30. In the high grass. If this was my hike, I'd pack it up. YouTube channel Squatch Watchers shares this video of what appears to be a Sasquatch stomping through the high grass. Take a look. Otišla, znači me je zabavilo, brate, stoje 2 donacije, zabavilo. Onako nasjeda na kurac, bate moj, u onim maljinama što one muslimanke nose bavu. Gledaj, znači samo posmatrajte. Take a look. Ako on nije nasjedanje na kurčinu, bate... Gledaj. Aha. The Sasquatch looks like it's heading out into the open field, but after seeing the human holding a camera, he returns to his coverage. Many in the comments say this is the real deal, and some offer further background information. Ispuštam gej stenjanje za 5.000. Brate, onako nasjeda na kurac, jebeš se. This looks legit to me too, and being an older piece of footage lends credence to the thought that these creatures have been around for a very long time. Number 29, Shadow Person. This is being called the clearest footage of a shadow person to date. YouTube channel Real Ghost. Odakle se ovaj pojavi, bate moj. Clearest footage of a shadow person to date. YouTube channel Real Ghost Videos and Mysterious Paranormal Events shares the footage captured in Ovaj, brate, ima naslov kanala ko roman o manjima. Indonesia. See if you can spot it. They say the shadow person mysteriously appeared and then, just as mysteriously, disappeared in a few steps. Otkad nije bio crni sin. Čekaj, koliko je crni sin? Ej! What the fuck? But personally, I think the figure was blocked by the backpackers, making it appear to vanish. Why? Because this figure to the left at the end of the clip looks like it could be the so-called shadow figure. A kameno snima, brate, ko da ga jebu. If it even is a shadow figure, I actually think this was another hiker out in the fog. What do you think? Hiker or shadow figure? 1000 je crni sin, da nije 500, bre. Eto koliko ja imam do jaja donacije skupe, pa te zaboravio sam i sobstvene. Number 28, Toy Truck. This child ghost just wants to play. Shared by YouTube channel R1 Best, this video shows a mother and her child being taunted by a poltergeist. After the toy vehicle is driven into her, the mother looks at it apprehensively, and then this happens. When it drove forward, I assumed this toy might have some self-driving mechanical feature. But that wouldn't explain how it manages to fall over like...
Ok, a zašto bi dete vrisnulo ako kurca nije ni vidjelo šta se dešava od me? But that wouldn't explain how it manages to fall over like this. In my opinion, it's definitely being driven by a spirit, and I hope it's just a mischievous child ghost and not something more malevolent. Number 27, Miami Mall sighting. Is this a statue? Ovo je, boga mi, bilo realno i svuda je okolo i pričali neke, ja nisam znao o čemu se tu dešava. Man or a giant humanoid? I came across this image on the YouTube channel. Što je s imenom YouTube Bien, and this image is trending in the Vietnamese-speaking YouTube community. I wanted to track down the original source of this image, and after some digging, I tracked it down to a video made by American VFX channel Billy FX. The original video shows various monster men appearing all over the city, including the creature that was in the image from the YouTube Bien list. So now we know that this image and the video associated with it are the results of VFX created by a very talented artist. While this does put the mystery to rest and give me some peace of mind, I can't help but wonder if I'm still going to see this creature in my nightmares. Number 26, Cemetery Ghost. After setting up cameras in a haunted cemetery, YouTuber Dennis of Dark Life captures the resident ghost at work. Take a look. Kanda nešto belo protiče. A semi-transparent pale figure moves past and then disappears in the darkness. When he returns to the grave, he attempts to communicate with the spirits here through a spirit box, and they tell him this. Почему? They don't tell him why. Later, he approaches an abandoned house near the cemetery, and inside, he hears something. Так, друзья, сейчас я хочу просунуть камеру. Если честно, мне страшно туда руку засовывать. Back at the cemetery, another steady camera captures a figure very similar to the first, but in the daylight, it's dark like a shadow figure. Meni odeše sad donosi od Sandre. Nedostaje ćeš mi. Uopšte nije izeditovano u pičku mat. Later that night, Dennis suffers a grave blow. Udari poginu. As he looks around for the culprit, it appears to come up behind him again. Ovako ja lovim anđelu, divlju crnogorku. Po kamenje. Did the ghostly figure get aggressive towards him? It looks that way to me, and I have a feeling of dark doom for Dennis, for I believe this figure is powerful and malicious. Number 25, Graveyard Investigation. This haunting investigation leaves the YouTube team, Night Watchers Paranormal Australia, chilled. As they set up their devices, they receive a message from beyond the grave. Show that you're here. Was this female spirit answering him? The camera then captures two more EVPs. They then strangely capture a disembodied breath. Forgot the last one too, it was still halfway through, I realized. Something scurries past in the darkness,
they don't think it's an animal. We are here in peace, 100% in peace. Oh. We're not here to harm anybody, anything. I don't know what that was, but... Did you see that? Samo trenutak, ljudi. Samo sekunda. Samo sekunda. Znao sam da ću. Šta će meni pare i problemi? Šta će ti pevačica? Kada svako hoće da te ženi? Šta će ti pevačica? Skupa kolonaki ti parfemi. Šta će ti pevačica? Kupit će ti stojke Bentley. Ajde Jana. To. Kaže, kad će strašno nešto? Pokažem ti svoj tuki neobrijan, vate, tu strašno ne može da bude ništa. Me? Yeah. 100% I saw it. Hvala, neću Although I imate. don't see it, based on their reaction. Vate moj, bilo bi mnogo jezivije da je Mare ispoštovao i donirao 50 € za gašenje svetla, ali nije. Actions, I believe them. They continue their spirit box session, and they capture this voice. Tell us your name. Who have we got here? Can you let us know? Vate, krščuga, vate, na ovom krščugu su Isusa, bože mi se pre... It sounds to me like the voice says, "What happened?" The voice is so distressed that I think the person's passing must have come as a surprise to him. All I can think about now is coming to as a ghost and not knowing where you're. Znači, poželite dobrodošlicu Sandri u moderatore. Amen, eno, srce. Znači, Sandra, dao sam ti moderatora čisto onako, znači ne moraš da blejiš, ne moraš da vodiš računa, znači čisto. Samo ako neko baš onako hejtuje, to jest ono, baš ono, spamuje i ostalo, time out i to je to. Life went. Number 24, psychic reading. Would you want to know your future? YouTubers Mackie and Amanda get a psychic reading from medium Sheena Metal at the haunted Newland To je za onih 15.000 što mi nije stiglo, Sandra. house. The medium tells Amanda things about herself that she at the haunted Newland house. The medium Kad dođeš na večeru kod babe. tells Amanda things about herself that she couldn't have known. Like, almost like you have two lives. Like there are two parts of you. And there's a shift coming, and you're trying to figure out how to make that shift and still preserve both parts of your life. Sheena also knows that Amanda too has the gift Or psychic gifts have really begun to become such an enormous part of your life. I was wondering what you were gonna have to say about my psychic gifts. Yeah. Because I had one reading done by a stranger who said something like about them specifically. Amanda asks Sheena a question, and her response is chilling. Is there anyone that's like hanging out with me, or you have a friend that's very close to you? Did you lose a friend, somebody very close to your age? Yes. Yeah, that's a big guiding spirit for you. Do you believe in psychic readings? I didn't think I did. Sad ćemo morati opet ručno jebemo. Ilja Darka kaže ovako, bate Đusić, idemo. Dedo Bog nekada vidim ovako nešto, znači da sam najebo, bate moj. Nijedan reper nije u lovi, pa zar vas nije blag? A ja ću uvek da jurim šrke, sa drugovima pijem sve. Burne noći bez svanuća, a ja nisam pored nje. Did until just now. Number 23. Ali realno, Sandra, moraš napraviti PayPal, uzimaju 30% pederi i vidiš i samo da drkaju, bate, tako da PayPal isto uzima, ali mnogo manje, 1%, kad se prebacuje samo. Demon in the house. There's a demon in the A i to mogu da te stavim kao top donatora na super chat, ne mogu, jebam ga u kurac. house, and YouTuber Seeker of Ghosts is facing it head on as he attempts to make contact through Da sam nešto da kažem, da sam sad da ništa nije lepše. a spirit box. Da, je li ovo kuvalo?
a circle of candles is mysteriously extinguished. Oho. Vreme da se bega. Ого. Još malo pa kukumberi, braćo! Какая-то реальная активность. Видно сразу. Then things get progressively worse. Заметьте, что... Что-то мне стрёмно, капец. Ali svi kukumberi u 12 sati, ba. Призрак, как тебя зовут? Как тебе зовут? Меня зовут Каране. He was warned, but he doesn't listen as the demon turns up the heat. Imao sam ovu lampu. The electricity goes haywire. Слушай, как тебя зовут? Ты можешь сказать? Смотрите, даже я сейчас сказал свой совет. Он не работает. The demon warns him again, but again he doesn't heed the warning. Ты можешь сказать, как тебя зовут? А почему я должен умереть? Почему я должен умереть, призрак? The demon is present. Выйдет, во-первых, на связь. И почему я должен умереть? А ты можешь оставить эту квартиру в покое? А что пише на, брате, на kutiji mito. Ovo je inače meni Sandra poslala 15.000 mita, ali nije mogla da prođe, jebi. Призрак. And truly reveals itself. Ubi prozor! Well, the demon did warn him, and it looks to me like his power isn't anything to mess around with. Number 22, Hollowbrook Farm. The haunting of Hollowbrook Farm leaves YouTube team haunted Anglesey, breathless. As they arrive at the place, their K2 meter spikes where no energy source exists. Plovitelj, brate moj, dobrodošao, idemo. I tu smo. Noćas mi se ne spava, samo se zakiju, mala gasi ne stala. Idu kura, kupaši me, joj, brat. Jebe mi se usta. Sam se usra, brate, dve donacije se preklopile, ja samo vidim 500 eura, rekao, brate, gotovo. Ja. Niste pokrali, vraćajte se to, vratno zašto ne može, ja sam ti bio rekao, probaj sa 10.000 najviše ili po 5.000, zato što veliki novac oni neće da dozvole za svojih slučaja. Okay. I ja sam susreo, rekao, brate, 500 eura, hvala na 5 eura, brate. They then receive some clear messages on the Necrophonic app. Brate, jedini sam ja YouTuber, brate, kom lik donira 500 eura sa 5 eura. E, znao sam da je Marko, brate moj. Pa ko će koga? They're plainly told to leave, not once, but twice. Get out. E, pazite sad, ljudi, oko 12 i 12, pojavit će se ovdje onaj komand, onaj kurac, onaj prozorčić ovdje, iskočit će. Znači, dobro pazite. To sam provalio u zadnjih par nedelja. We're not going to get out just yet. You're able to make a noise? Dobro je, Sebastiane, ne izazivaj sudbinu moju. Later, while using Connect, they see a figure seemingly lying down near the stone wall. Umro, nego neko spava. That's well done. Just move over here behind me.
My theory is that a body is hidden behind the stone wall, or perhaps its bones were built right into it, and it seems to be warning them to leave before they end up with the same fate. Number 21, Witch's Hut. Does the witch's spirit remain in the witch's hut? The YouTube team Survivor is about to find out, and they may not survive their overnight stay. On the way to the hut, in the darkness, they hear a mysterious shriek. Тихо, тихо. Что это такое? Тоже выпь какая-то? Arriving at the hut, something moves nearby in the trees. Так сказать, племенных ведьм. После слова ведьм? Да. Серьезно, без шуток? Ну, без шуток. Здесь нет монтажа. As they approach what they believe to be the witch's house, their paranoia kicks up a notch. It seems he saw something inside, but we don't know what. They are walking toward another abandoned home when they feel unnerved. Сука, ты, блин, перепугал столб дурацкий. But when he gets a closer look, he realizes his eyes are playing tricks on him. Вот так вот столб стоит. Вон он вдалеке. Подумал, что это кто-то стоит. Thankfully, just a pillar. They arrive at the next house, and that's when they see something clearly paranormal. Something touched that curtain. They enter the home and are peering into the attic when they hear this. Pa da, ako čuješ Božiju muziku, to znači ili ćeš da umreš ili si već odavno umro. Ne smiću mi se ovo ni malo, bat moj, ili je pacao, bat koji vrišti. There's something in this house, and its growl is menacing. Is it the witch, or just her pet? I don't know for sure, but either seems terrifying. Number 20, Anxiety Major. Does this place give you anxiety? YouTuber Silent Jill and her team visit the place, and the ghosts here are spelling things out for them. On doit la rassurer et en tout cas lui dire qu'on est ici évidemment en toute bienveillance. The device continues to spell. I'm not sure if this device is meant to do this or if this is unusual behavior. I'm thinking the latter, as the team seems surprised. What the? As they continue to explore the manor, they hear movement. They think it was a dog, but was it? Later, they attempt to communicate with the spirits when the unexpected happens. Est-ce qu'il nous met en fait Ne možeš, mate, dok je upaljeno svetlo, velja se dosta naučio, ne može nikome zajeba. Mais enfin, Gilles! It appears that something moves nearby. Umjesto normalne, ko normalne devojke se prcaju ovdje, bate, i daju pičke dok su mlade, one istražuju neke duhove, bate, i poslije im đavo kriv. But it's hard to tell what, and then pure chaos ensues. Što? Mais enfin, Gilles! To vidiš, bate. C'est quoi? Ça qui s'est cassé la gueule. C'est pas possible. Here it is from another angle. What happened here? Is it paranormal? It looks like it to me. Everything seems to be moving unnaturally, and I believe that lamp was pushed over by something we cannot see. Number 19, creatures roaming in abandoned house.
What lingers in homes that are abandoned? YouTuber Indiana Phrase left a camera in an abandoned house just to see. Here's what he captured. Vidi Mišić! Jerry! 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 Okay, that was obviously a mouse, but what is this? What the fuck is it? Ovo je miš, bate, samo vojvođanski. In my opinion, it looks like a... Bate, odavde si neki jazavac, neki kurac, rakun ili nešto, bate moj, kakav demonsko stvorenje, da je... Oh my huti. Demonic creature, just pretending Ja znam da su youtuberi glupi, počevši od sebe, ali ovoliko... to be an animal, but he concludes that it is, in fact, a weasel. Došla lasica, bate, banula na gajbu, bate, došla jede nešto, bate... Šta? Ovo mi liči na Anđelu, brate, ista Anđela je. Ima do duše similarity, jabate. Well, these Steadicams didn't capture any poltergeist activity or shadow people. That image of the mutant weasel is going to haunt my dreams. Number 18, poltergeist activity. Could you live with a poltergeist? YouTube channel The Real Texas Ghost Hunters shares this video posted by The Wind Call. Watch closely. Isto smo rekli, Anđela, da što to je istina i ličiš na lasicu. Did you miss it? Here it is again. Pogotovo na ličnoj karti. I možete da vidite nešto kako... Inače, Anđela je prelepo devojka, stvarno, znači nije ružna, neki ružan gad, ali brate, znači toliko neka faca, neke oči buljave, brate, nekako si izbuljila, brate, znači kad... Ja kad sam vidio, ja sam smeo čita ih minutu glasu, ali dobro. Up close. Šta skoči ovo? That's a knife flying off the coffee table, followed by another object being ejected. There's more activity in the kitchen. Watch the fridge. Ako bude letelo kuhalo... And then, in the sitting room... Spade, Pepe. Dobra, odavde se vidi da neko ide sa green screenom, brate, I pomera stvari. Is this the real deal? Looks like a legit poltergeist to me, and it seems to be at work all over the house. O, daj si svene, brate moj, juče me mulija zaustavila, brate. Što? O, mi smo već na 10:95. Hvala Svene, brate moj, nas da je prošlo dobro, brate moj. There's nowhere to hide. Number 17, Black Shadow. While filming a horror movie, YouTuber Master Gala captures something unusual on camera. Watch to the left of his right shoulder. Sabi niya, Master Gala, legit po talaga mga vlogs niyo. Legit po talaga. Here it is again, slower this time. Legit po talaga mga vlogs niyo. Was that your odd bat letting loose in this haunted home? A moment later, they hear a strange chime twice. Dasal sa mga ginagawa natin. Ay, sa mga ginagawa natin. Ay. What is it? I'm not so sure, but my theory is the clock has struck midnight, and the bat we just saw has turned into a vampire. It's now on the hunt, so watch your neck. Number 16, Ghost Fort. This secret ghost fort is home to the spirits that now reside here. YouTuber Simply Seraph and his team visit the place, and they're immediately met with some phantom wailing.
ஐயோ கேக்குதா கேக்குதா யார் இருக்கீங்க உள்ள Ovi si ne vide da nije bila majice, bet. Did you see that figure? At first, I thought it could be a statue, as it doesn't appear to move at all. That is, until they continue forward and see this. And a moment later, this. Something is watching them. It appears to be a robed demon of some kind, and it turns out this demon is aggressive. They again capture the robed figure making its way in the darkness. And things keep growing more and more terrifying. Ovakvi voze autobuse, bate moje, po Beogradu danas. அந்த பறக்கும் கூட அப்படியே பறக்குதுடா கூட பறக்குதா ஆமாடா அந்த கதவு ஓட்டல அப்படியே பறந்து வருதுடா கூட Whatever evil is here is now welcoming them in. உங்க ஆன்மா சாந்தி அடைய நான் கண்டிப்பா உதவி பண்ணுவேன் இல்ல உங்க ஆன்மா சாந்தி அடையாம இருக்கணும் நீங்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா good very good And they are following it. Duh otvori vratove. Good, very good. Or is it following them? It's hard to tell who's following who, but I think the demon is one step ahead of the humans at all times. Number 15, Angry Spirit. Diavolo sam duh, bate, vato mi za sise svake devojke i žene, bate moje, i kuvarice, i sobarice, bate, i čistačice, i ove što rade u banke, i ove, bate, što rade u železnici kao vozači železničkih prevoznih i ostalo i kondukterke, bate, i mesarke, pekarke, apotekarke, bi isto, bate moje, i saobraćene policajke i policajke u civilu, bate moje, onda bih i ove što rade u ludari, jebo bi vato bi psihijatrice, bate moje, jeslo, bih išao okolo, bate, onda bih i ove što zviždući na utakmici, što su ženski sudije, svašta bih vato. The Doris house is a disaster zone. YouTuber Ali H is dealing with an angry spirit in this haunted home, and it starts off with something subtle, Ali's flashlight malfunctioning. Now, if you guys missed the last video, I think you guys just saw live flashlight. Mislim da ti ne radi lampa. No time around this premise. Tebe je ono lutka ovde. You guys can hear the click it makes when the flashlight. Brate, od svega ja vidim lutka. Ali then sees something move on its own. Udari glavu. As Ali starts talking with the spirit here, it answers back via knocks. Last time I was here, you were throwing stuff at me again. I don't want that again. You know, I would like to just for us to be able to have a proper conversation. Who's walking with me? He continues through the place and believes he sees something in the next room. As he walks toward it, the door moves. Čekaj, bate moj. Dugo, bate moj, možda ću pre kraj streama, bate. Volim te sve, ne daj 50 evrića. Vraćam do prvog. Ne znam šta Kenja, bate moj, a neću zaustavljam, već kasnimo. Ne možda završimo ovaj stream. Ovaj klip. What is lurking in the Doris house?
demon or just a grumpy ghost, encountering either would be a pass for me. Number 14. Paranormal activity. Shit. Is this the work of a poltergeist? Or are these guys scaring themselves? YouTube team Into the Unknown Paranormal shares footage of an investigation inside a haunted home, and apparently the spirit doesn't like modern technology. Also farting. Oh my god. Bro, when? Bro. What the f, bro? Something pushes the iPad off of the sofa. According to the guys, it's not even the first time it happened. It's the second time tonight. I first thought that the leg of the guy lying on the floor may have nudged the iPad. But upon closer inspection, it looks like he's too far away for that to have happened. I still think it could have been the iPad's precarious placement on the arm of the sofa, along with natural vibrations of the movement in the room. But considering this is the second time this occurred, I also think it could be a tech-wary ghost. Number 13. Something waiting. What is waiting for YouTuber Amatough Paranormal in Tingua Cemetery? Muitas sepulturas, né, foram destruídas mesmo, quebradas. É sim. Upon entering, the crew gets a very heavy feeling. As they examine the offerings, the heaviness grows. Amatough says they feel pain in their bodies. They find what could be a human bone on the ground. Oh, shit. Eita, parece que é. Será? Não é com isso, capô. They also find a vulture, which they suggest might have use in dark magic. Será que usaram para trabalho? Provavelmente, né? Sei lá. Trabalho. As they continue to look through the graves, they all hear something at once. Viu? Ouvi. Veio aqui de trás. Era bem ali que eu tava olhando. Foi dali que você tomou um susto. Foi. Aqui, desse lado e do outro lado, você vê. Is something watching them? I do feel the heavy feeling they're feeling here too, and I'm worried that it's the mysterious dark magic taking over through my screen. Number 12. Poltergeist activity. When things start being thrown around, you know you're dealing with a powerful poltergeist. YouTuber Cuyahoga shares this footage of the paranormal in action. Znao sam da neki peščani, bat. Čim se pomeraju ove stvari, bat, od 30 kila, znao sam, bat, uvek budu ovi peščani, Arapi, neki đavoli. Kurac, bate, znači, ceo krov proveri. More objects move, and then a figure appears at a distance, watching. कोई चीज कैप्चर हो रही है वो देखो सोलर के पीछे Kako se to nakrivo, ne vidimo ništa. The figure doesn't move from its spot, but nearby objects do. कौन हो? Ja sam Petar. मैं पूछता हूँ कौन हो? Petar. उसके पास जाने की कोशिश करता हूँ. Petar Petrović iz Petrović. ये खड़ा हो गई चाव में खड़ी हो गई अचानक. Petrovaradin. उसकी पावर देखो, उसकी पावर देखो, उसकी पावर देखो आप. It doesn't become any clearer what the figure is or what it wants. All I can tell is it's not happy with the human presence, and this human shouldn't take its discontent lightly. Number 11. Cursed hospital. If you break a leg, it's best to find another hospital, because this one is cursed. YouTube team Paranormal Activity Ceuta explores the cursed hospital of Ceuta, and at first they think they're seeing things.
Que algo nos está siguiendo. ¿Qué pasa, mi amigo, en el hospital? ¿Dónde estás, biblioteca? Te lo juro, dejarme que voy a ir solo. Quiero ir solo. Quiero ir solo. No venga conmigo. I swear I saw something peek from behind that door. Then the guys start hearing things. They decide to test the spirit's strength. Si te cierro la puerta, ¿la puedes abrir otra vez? Is the spirit messing with them? Or are they suffering from paranoia in this cursed place? I don't think this is paranoia. I think it's the real deal. But I could just be paranoid. Number 10, Haunted Mausoleum. YouTuber Grave Visitations says that what they saw in this mausoleum will haunt them forever. If you wish to be haunted too, take a look. Is that a coffin or a skeleton? That's a skeleton, is it? Full skeleton. Wow, it is, guys. Look. Inače, ima, ne znam gdje tačno, ali kao ima kao neko groblje gdje odozgo možeš da vidiš kao providno i možeš da vidiš kako truli. Ja mislim da to rade kako bi ispitivali kao kako truli telo i ostalo. I kao ono bleje odozgo, znaš go ono kostoji i sve to, brate, mumificirani i sve prči sunce i od toga, baš onako jezivo, brate, a i zanimljivo. I kao uvek sam tražio sam snimak, da li ima kao, brate, uvek me interesuje zašto nikad nema kao da se postavi u sanduk neke osobe ovaj kurac kamera i kao, brate, da se to snimi ono par godina, znaš, kao da se vidi ceo proces kao za 10 godina ili 15-20 kao od početka pa do kraja, kao dok ne postane kosor. To interesuje, jer je kao, svi ćemo mi to jednog dana da doživimo, jebi ga, ali kao, brate, ja to vidim pre nego što ja geknem, ne znam kakav je to, što se tu dešava i ostalo. Look at that. Just there to your left. That is incredibly creepy and is making my skin crawl. They look inside the other mausoleum blocks and find similar skeletal remains. Inside here, similar. Look at that. Old bits of plastic and stuff. Very, very old. I don't know if there's anything on the right, is there? There's more of those porcelain flowers. See them? One's upside down there on your right. Oh, yeah, yeah. That looks like a child-sized coffin to me. Yeah. They continue on and find not all doors are locked. The door is opened. My torch just went nuts. Wow. The door is open here, guys. Look. Oh, the smell in here. Although we'll all wind up as worm food, to me, that knowledge doesn't make this feel any less macabre. Number 9. Satch's Bridge and Trail. A spirit speaks to YouTuber Hauntings with Hodge on Satch's Bridge and Trail at Gettysburg. He asks the spirits here some questions, and it answers via flashlight. Can you tell us what bridge is up ahead? They set up the REM pod and it immediately reacts to the nearby energies. So what we're doing this clip. Guys, I don't believe to set the REM pod down. It's already going off. They break out the spirit box to see if they can communicate with anyone here. One viewer hears the word union in response to the team's question. Are you a Union soldier? I hear that too, and considering this is Gettysburg, that seems like a relevant answer. Once they arrive at the bridge, the REM pod starts going off like crazy. Alright, well, I'm gonna show off some of the bridge since I can now. Whoa! Yeah, but I don't know that doesn't seem right. It seems like
Is your battery low? I feel like you haven't used it enough. He asks the spirits here some questions, and he receives more intelligent answers. Are you hung on the bridge? Any soldiers on the bridge? I'm without doubt that Gettysburg is haunted, and this place seems to hold a whole spectrum of energy that wants to reach out to the living. Number 8, Superstition Mountain Museum. Are you superstitious? The YouTube team Ghost Hunters Adventures did a spirit box session at Superstition Mountain Museum, and something mysterious happened. Watch the spirit box itself. Welcome in. You can see it move slightly. A moment later, it twitches again and again. Ali realno, ja ovakve stvari da snimim ovakve stvari za vas. Nešto se pomeri malo, nešto se vidi u uglu i ostalo. Rekli bi, vidi kakvi pederi, šta je ovo kjenje, šta je ovo, kako je ovo glupo, šta se dešava. A Amerikanci zarađuju milione, bate moji, hiljade. Što smo takvi slepci? Što ja, bate moji, ne mogu da snimim kako se prisustvo duha? Pa i onda kao, bate moji, i vi kao, wow, snimio si aktivnosti paranormalnog. A onda ja kao, ja to dojem, vidi ga peder. Znaš kada biste vi meni ovako, jezivo, nikad, bate, što ste takvi? What is moving the spirit box? Could it be the vibrations from the speaker? Aside from the obvious paranormal explanation, that would be my only guess. Number 7. Haunted mine. What lies deep in this derelict mine? YouTuber Paranormal Voyages dives in, and soon he hears something. That sounded like a growl to me. Then he hears footsteps. They're walking. As his flashlight runs out of batteries, this happens. No batteries. Super, bate, odlučio lik duđe u rudnik, bate, bez baterije. Znači, glavni sponsor za ovo moje istraživanje koje budem uskoro počeo da istražujem ja isto i za ove lampe i ostalo, bit će izgleda Sandra ako nastavi ovako da donira. Znači, ako skinem ne da zahvalite Sandra. What was that? That was a man. That did sound like a voice to me. What is down in this mine shaft with him? Is it human or is it humanoid? Like him, I wouldn't stick around to find out. Better to escape with your life, in my opinion. A realno, znači, koliko je Petra moderator ko mene? Sad si to kao je rekla za guzove ove. Koliko je Petra moderator ko mene? Ona mi se u životu, ja ne znam ni ko je ona. Jeste vi svjesni da ja ne znam ko je Petra? 20 puta sam je dosta rekao, javi se čeljade malo, javi se da znam ko si, ona neće se javi. Ja, 2-3 godine, ja ne znam ko je Petra, bate. Možda i muško u pičku, mate. A ulebe, meka, ja to nisam razmišljao o tome. Number 6, The Scream. Redditor Throwaway SHD HDFJ is investigating this dark and eerie tunnel, and his K2 meter is spiking off the charts. Petar Leopold, brate moj, ima Karinu veću od svih drlja ga ovdje. Anything down here? Feel free to touch the light. Brate, isti ovaj kurac, brate, za aktivnost duha, brate, znači uvod. Thank you. That's got to be a wise or something. Gone crazy here before.
Although the Redditor is asking viewers if these K2 spikes could mean signs of paranormal intelligence, Redditors are hearing something else in the clip. Listen closely. Keep touching the light if you're there. Thank you. Did you hear it? There's definitely a scream there. In the light if you're there. After Redditors pointed out the scream, the Redditor says he didn't hear it in the moment. The scary thing about it is we didn't hear it. As far as we remember, not a single person was around us. Either way, I'm really happy at least something happening. Bola me i kurac, što ne čitam koji imaju kurac. Sovica moja Anđela lepa. Thank you. While the Redditor believes the K2 was reacting to his cell phone, he has no explanation for the scream. I do think it could be paranormal. Number 5, abandoned creepy hotel. At midnight, YouTuber Connor of The Explorer returns and his crew head to this abandoned creepy hotel, frozen in time. And what begins as a joke ends in terror. The guys start running from their friend, Adam, in the hopes of jump scaring him, but they soon find it's not Adam chasing them. What the fuck? They play their joke and this is the result. But then, the joke's on them. What was that? Now they're the ones hiding, and who knows what's seeking them. Get out. There's a bald man in here. Yes, open the door. I saw his head. They managed to escape, but not without a crazy story to tell. Through the door. We were hiding from him. What? He was following you. Guys, take my cameras. Take my cameras. Oh no, that's giving me a shiver. Was it a human person? Or as some are suggesting in the comments, a spirit? I don't know what it was, but I wouldn't be playing hide and seek with it. Number 4, the screaming house. Try not to scream in the screaming house. YouTube Team Ouija Brothers enters the place. Messi, sirotinje, man. Messi nakon prelažene šuge, with Rob, who is a debunker, and at first they don't hear screams, but only taps. Does it click? But not long after, the taps are turning into louder bangs. The place is so eerie. Even the debunker is on edge. You alright? The f is that? Was that you? Oh, did you just hear a noise? Was that you? Oh, this? Yeah. Oh, sorry. He's just... They then hear the unmistakable sound of glass being disturbed or stepped on. Here it is from various cameras. And then just talk to me. It's not clear what that is, but to me, there are enough noises in this home to not clear what that is.
Kad ti čale kaže drži alat ili svetlo, vate... But to me, there are enough noises in this home to unsettle the bravest among us. Even if there's no audible screaming, I'm screaming on the inside. Number 3, house so haunted. This house is so haunted that YouTuber Moxley's Paranormal World was warned not to enter alone, but he did anyway. And this is what happened. As he's exploring, he hears a male voice. Ain't got similar stuff. Hello? But there appears to be no one there. Later, however, one viewer highlights a terrible snarl heard right after Moxley speaks. Listen closely. That Pat man, if that's you, that's with me. That was your presence I felt a minute ago. I hear that too. As Moxley takes in the decaying place, something is heard behind him. Look at that. Look where it's come apart. I don't really want to risk that on my own. This is... Jeste, brate, rokni ga na 10 decibela, znači... This is when I'd leave. Moraš nešto čuješ, brate moj, kod komšije, jebote. It's clear something evil is in this place, and that's why you should always listen to the locals. Number 2, world's most dangerous haunted house. While passing the night in the world's most dangerous haunted house, YouTuber Ricky Velasquez quickly discovers why it has this reputation. ¿Quieres que me vaya de tu casa? Córreme de tu casa. Što mi saziva duha, majku mu jebe. Znači, baneš gajbi nekog duha, pa ti još kažeš, alo, bate, izbaci me, kako... The wardrobe starts to shake, and soon so does Ricky. I baš krene to da se trese što je u sceni, nije krenuo ništa drugo. I don't blame him. I'd be out of there too if this happened to me. I've got a challenge. Number 1, bubble bath ghost. This spirit just wants one last bubble bath. YouTuber Paranormal Activity shares this video of mysterious ghost antics captured on camera. A man returns home to find his bathtub water running, candles lit, and bubbles foaming. Ovo je chilliranje, bate, ovako kad bi bio duh, ja bi isto oko natopio vode. This is what I come on to. Are you cool? Tako noć, ličmi! Ajmo za večeras, taman ćemo i mi sad završavamo, kaže ovako 250. Idemo tebrice, ljubim te poslije slepči... The fuck, šta sam teo kada? Noćas mi se ne spava, stoga sam zahtiju, mama si ne stala, šalji mi lokaciju, koliko si ne spremna, ako mi bratiju, mala si ne stala, šalji mi lokaciju. God damn! Lak noć, ličmi! Sure, maybe the dog did it, or maybe things are about to get a whole lot scarier. Did you run the boat? Or are you gonna take him? What the f? No, I don't believe this canine is capable of all of this, but I do think this is a scary video I almost can't show you. Skoči žena iz vazduha na zemlju. Ništa, ljudi moji, lepo smo se večeras podružili, boga mi bilo je zanimljivih situacija i ostalo, čak i u prvi put u životu smo započeli gej ispovesti i nismo ih završili.
zahvaljujući Remixu. Tako da nas ste uživali, braći i sestre, drugovi moji i drugarice, bilo je lepo, planiram opet napraviti neki chill stream tokom ove nedelje, tako da nadam se da ću stići. Horror priča ide, gameplay ide i vidjet ću, možda ću čak i doradi neki motovlog, nešto kad budem ugraditi ovaj auspuh, vidjet ću. Tako da, ostaće ovaj live kao video, moćete pogledati ponovo ako niste od početka. Imate i celu playlistu live streamova, tako da možete da pogledate. I ako niste, to meni ide u prilog, zato što više watch time-a, što više gledate ponovo, to bolje za mene i za moju revenue. Tako da, ništa, ljubim vas puno, hvala svima koji su bili večeras, nadam se da ste uživali, volim vas sve i mi se vidimo tokom ove nedelje u klipovima i sljedećeg vikenda na streamovima.